talafalava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pe le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tali mai an te au, a waile leilo wala whamai. Ia e liuli wala mai an te au, e pei ona tele ola wala whamuti muti vale. A wane i alo whafonga i lau au auna, a wawa au puapuanga aina. Ia vave, ona e tali mai an te au. Lo mātou, te mai o de langi. Mua me umale nei tai hao. Ona mātou whapeatu lau pule lea. Ua mulio whaasao, ua mātou sapi au whaamurianga le nei tai hao. E ala i leola fau e au mai. Ua mātou lu whale foi, ma le loto fia i o loto a. Ua mātou vivi ma whaane i ante oe. Ua mātou wifo foi u luma, ma mātou whapeatu e pa ia. E pa ia lava oe le atua o au. O le atua siri ese ma le matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, e ifo ia te oe o mea umane e whai o lo whapena o na mātou whai e lea tai au ma lea tai au o le aso ma le aso. Mātou te mātou le taulanga vi inga ia te oe o te tauma no mea lava lea. Ia te oe lo mātou atua, lo alofa lo whaamaoni, ma lo wanga le lei e tu maulava e o le ngataanga o mea malava. O le atua lava oe soifua mai le vavau e o le whaavavau. O le atua e malia i manao i melelei umalava. O le atua e la eile vi inga o mamalu o le atua oe pulipulu le mātango fie. Ta maa whaaftaila o mea lofa, o le ola fau o mātou maua le nei tahe ao. Whaaftaila o lofa o le faua, momori mataita mai le wholaunga le atino le nei tahe ao sing-sengi. Ue whaapopol nea so faulo lato si fua mo le mātou ne yola, mātou au dia i fōi le nea so lua, wa lima ia yaso me o le mātou wholaunga o le nei tau sanga. Ia o le mātou malanga o le nei aso. O mātou tu inati o au ta maa wha mole, se e tau taile wholaunga o whai nei. Manuia whai wale a whengai ma le tino, le nei aso fau ua e a mai. Ala whangia nei a mātou whanau, marutia la tau le paolo o ua ao, pe atu nātu nā tau ia o ongara nei aso. Whamoria i whai wolo whengai malem tamatai whai a onga.
o lo ngafa maleo oina na ia mātou whanau. Mātou te rofo ia tunu mamao, le ma whao na ngalo Samoa na tunu e pele le loto le mātou te talo. Ia le manuia oe lo mātou te maa le atunu pele, o le atunu e whaavai ia te oe. Manuia le malo, o lo whafoina, whainga malo Samoa, ia pule me oma tusa o lo whina ngalo. Ina ia manuia Samoa mua ta e hao, na ia mātou ainga, ma na ia mātou tangata oma i Samoa, whapena so se vaenga o lalolangi o lo lalampapa oai, ia iai le manuia oe lo mātou tua, na fo te talo mo le nea tunu New Zealand lo mātou ranofa maua wai, whapena tunu malava, o le nei lalolangi, mātou si mai ante o le nei tae au lo mātou tua, so se tasi o tangi atu fia maua lau whamalolonga, o na ngase mai o le tino, whaata o tori ai, tonu a ingam so se maota ngase, ane ngate New Zealand nei o so se tafo le nei ke lope, lo mana whamalo pa i atu pa i ane pa i fo e whafo i siara malosi, ai fo i pervi inga i ante oe. Maruia le, tapo inga ma le tu imadu mo le panga nei mātou mātua, tu asin siro na tunu i manu maota malawara nei yaso, tai tolu waina la tau le mawhanawhana o lo walofa le nei vai tau o le manu lu, whafo i sia pero latu si fua laure le tino siri lava i le anganga. Ia o mea o mala whara mātou whaia, le nea so fau e mai o le tangata malana whai, mātou whaia lava mala wha maoni, mai e whaia, ina ia fo i atu rubi inga i ante oe, ai tu maupea lo mātou wha tawaa. Tama, alo wha mai nei yaso wha amuria mai, le tau tua Radio Samoa nei yaso a toa, ua mātou wole mātou wala au, i nei mea malawa, e ala sua wha mara malo Yesu Keriso, lo mātou ri para mātou wha aola. Amen e. Oh,
tamai ua whaafetai, ole ve ingo le tua langina la vai pese ala kolisi whaafaya o ngai Samoa, le tautua mo alwene Samoa sifalima, iwa tolu a mo tātono, le tulai ono. In this update, the US says Navy destroyers and US-flagged merchant ships have sailed through the Strait of Hormuz, but Iran claims this is entirely false. US President Donald Trump announced yesterday the US would start helping stranded vessels out of the shipping lane. An estimated 20,000 seafarers on 2,000 ships have been stuck since the US-Iran war began. Iran's military says it fired warning shots at a US warship. Earlier, the US denied a claim in Iranian state media that Iranian missiles had hit a US ship. Cargo ships from South Korea and the United Arab Emirates report being hit in the strait. No injuries were reported. Confidence from the Prime Minister. There's room for New Zealand and Singapore's relationship to deepen. Chris Luxon and top ministers are visiting the country, signing an agreement under which Singapore provides us with refined fuel in return for New Zealand food exports. It'll keep essential trade flowing through crises and trade disruption as part of a broader comprehensive strategic partnership. Luxon says this trip includes a meeting between our top business leaders. 30 of our senior CEOs to sit down with 30 of their senior CEOs here in Singapore to think about how they can operationalise this comprehensive strategic partnership and find areas of collaboration and opportunity as well. 2 people have died and 22 others injured after a car drove into a crowd in the eastern city of Leipzig. Police say the car's driver struck several people in the central German square before leaving the scene. They say the driver was later arrested. Winston Peters says the coalition is staying strong despite disagreements. There's been tension between New Zealand First on issues like the India Free Trade Agreement and the war in Iran. Peters told Te Ao with Moana people need to know what the different parties think on issues. And of course you're going to have stress and tension. Well, too bad. But it doesn't mean that this is not a stable government. It just means we're making sure the issues are out there for all New Zealanders to know about. It's called open democracy. That's news. In sport, Wu Yitza leads Sean Murphy 13-12 in the best of 35 frame snooker world championship final at Sheffield's Crucible Theatre. The match has just resumed. Murphy was crowned champion in 2005 and is aiming to create the longest gap between a first and second title. Wu at 22 could become the second youngest to triumph at the event. A second string Nottingham Forest has taken a further step towards Premier League football survival by inflicting Chelsea's 6th consecutive top-flight defeat. Forest triumph 3-1, which keeps them 16th on 42 points. There's a buffer of 6 to the relegation zone. All Whites captain Chris Wood came on in the 66th minute. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Momo le tai ao no whaatalofa mo whaawhiloa ai o te whaatulima fo i lewa tele malimingā o te tauwai sa mola tino pele e po ia malima mano no whaafonga ngara nei tai ao sengi mahalo na mara sui fua manu ia whamaro fo le tunu ia le whalau tātu avi le mua mara whaasangi le tātu matai le langi o tō mai le ngi manu o le nei tai ao ma tātu o ria le nei aso o le aso o whaia le tua tātu te ori ori ma tātu fia iai tātu whaafatai alo tātu tupu sili le langi o le fua mori mai lo tō sui fua mara mātu wala a leo wa tātu sili whai lumo le nua leo tua le nua manua no mala e le nei tai ao avela e le bi inga e ante i alo whamai le tātu tua tau tai tātu wholau ma le nefo i aso ma tātu wholau le lalo na alofa o tātu e le nefo i aso lua wa lima i aso mea o tātu wholau ma le lua fe lua se fulu ma le ono se mai lau whaafonga le pora kalabe mano le tai ao a le radio Samoa Sfalima e matoru a mo le whianga ngal mana tāsha mai lua so son bale insini o tātu Facebook ma le YouTube o le Samoa se rata si patea balto o le neita mai meni tautu aina o se pai le tu la se fulu le tai ao nei malo se fomaria malo le su nei tai ao almalmat Langi mama fo ilo sunga le awa o tawai whaafatai la velanga leo le tole nei fo ia se fo fatalo fat fo Samoa la tunu upele ngai asi maru le we ka ko nge fo mai kai yeah me ai ma ngai sole ai maru le ba be o mane fiafi sole le o wa ala po ale ba ngai yo ma fa ka sole le o ni sole
no, whawhakaya me lo sama wani nei mawhanawhana mo mahatou. Le mo te le tula e ono. Nei tai au fōsi mai lau, mai mo lau whawhonga, o le lui tau mo le aso. Lui tau mo le aso. Mulu mulu e Yesu vai o lona au so. Jesus washes his disciples' feet. Ioane mata upo e sfulu ma le tolu, a o lona foi upo e 5. Ona li lingi lea e ia o le vai i le ipu. E mulu mulu ai. Ua mulu mulu i vai o ona so. Ma so loi ai i le solo, ua ia fusi ai. Mulu mulu e Yesu vai o lona au so. Jesus washes the feet of his disciples. O lo tātou iai to tonu o le kā lena le au kerisiano. I se vai taimi ua ta ua o le Lent po o le leni. O le faita wina o aso e fast fulu na fua mai le aso lulu o le lefu lefu. Se ia pā ia le aso maliu. Ua faa manatu wina e le au kerisiano o le lalolangi atoa. O le faalinga o le mamalu ma le sidi ese o le atua. Ua fio ifo ina ia faaola ina le tangata anga sala. Fai mai le tala a Ioane. Ua sao fai Yesu i lalo. Male apa vai. Male solo. Ua a mata o na ia mulu mulu. Vai o lona au so. E uia i le tū male anga nuu faa isara elu o le faa linga o le faa mamaina. Peitai. O le whengai o Yesu maona pua ngā i le nei vai tau. O se whale a o ngā tā ua, ma se wha o a o tā ua. Ua ia fofola i lona au so. Ia la tōu i loa ina, ma ola ina, le o langa fe mulu mulu ai. O le winga, o le nei, fe mulu mulu a inga, ua whaia e Yesu. E mana o Yesu, i lona au so. A o e tā la i le tala le lei. Ia whaia lana ngā luenga. I le loto ma walalo. O tau tua ma au nanga. I so o se tā i tai. I so o se tangata. I so o se tangata angasala. I so o se tangata whaatua tua. Ia whaia ma le loto wha ma walalo. O le tā ua leo pōpua ngā o Yesu i le nei vai tau. Le atua wā fio ifo. A fio ifo i le mea maua lalo ma le pala. Ina ia whaaola ina. Le tangata anga sala. O le whaao lea. Ua au mai e Yesu i lona au so. Ina ia lātou i loin. I le whainga o le ngā luenga. O na o ifo i lalo. I le loto maua lalo. Samo ai. O le vai taule nei o pua ngā o Yesu. O le vai taimi, o le fe mulu ai.
e manao Yesu ia Samoa. Ia lātou i loaina o na fe mulu mulu ai. Fe mulu mulu ai to tonu o lana whainga malo. Fe mulu mulu ai to tonu o tapua inga. Fe mulu mulu ai to tonu o nuu. O afio anga. Manai o tātou a inga. Lea tua ua afio ifo. E whai mawha o ao. O le ngā ruenga mulu mulu. Mō i tātou tangata angasala. O le fina ngalo lea o Yesu. I le whaatinonga o a tātou fe au i tautua ma au au nanga. Ia tātou i loa o no ifo i lalo. E ngāru lue, e au auna, ma tautua i le loto mau lalo. O le tangata au pito i sili lena i to tonu o le malo le atua. Na alu wifo sa kayo i lalo. Whaola ina e le atua. Na alu wifo le whawhine angasala i lalo. Whaola ina e le atua. Na alu wifo le pela. Na whaamama ina e Yesu. Na alu wifo le tāwaso. Ua whaapupula ina e Yesu. Samoai. O lo tātou iai le nei vai tau. O pua ngā o Yesu. E mana o Yesu. Ia tātou wola fe mulu mulu ai. Ia tātou fe alo lo fai. Ia tātou fe whaamanga lo ai. Ia tātou fe anga le lei ai. Ia tātou wola ma futa whaatasi. I to tonu o tāpua inga. I to tonu o le malo. I to tonu o nuu maa fioanga. I to tonu o nai o tātou ai. Samoai, ai a, pe a se i o tātou wola fe mulu mulu wa ia i le nei aso. A mulu mulu e Yesu o vai. Ona e maua lea o le ola e whaavavau. Tātou te tāru. Whaftai tele le atua. Mātou iai le vai tau ua e ao mai i au mātou wola fe mulu mulu ai. O le fe whaamanga lo ai, fe alo lo whaai, fe anga le lei ai. Fe soso ani maia ia mātou fe au o le ne yaso, e manu ia ai mea umma. Lo lav suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Malo
Abatui ala walanga sport balu la channel tulai ono malo of challenge no ile mai mo mal fa fonga la tutua ala radio sa mo man pokala be mat wala taya na bino jona fa asolo fo no tar musika so ife flo ifa fi on ne taya ala kwar musika we fi siva o mar wul taya o siva fo o exercise na tel malile fa mar sa fo ne no la lu su tu mangar wenga nei taya manu lu to kwa tana fitu le taya nei fa ama no mai su taimi mo tar pokala be arbeto ola tato balu taya fa nga na ta pena mai su ya pasta la fa la copa bora nei foi taya fo during history tato vai bona ben tupula so limo me ile teno to sanga mai ole taya fitu ile taya nei bol fa po telefone ngal pro taya ta fitu pokala me na matal taru taya mo bol tato le pochi mai lu ole awa Patalo fa abita avale Maua mai tātou pō kalamel nei fo taimi tu tono lo sai lunga la wala tele o e Rosedale ai le vaenga le Northern Pathway pauna le vaenga i lunga tātou State Highway 1 le lanu mō mai lono winga i o faisi tele vai fo ina pisi o le vaenga le nao le la tele o iso vaenga o tātou awala o le manai a lava lanu sasama o mamai o lono winga le nai feo lolo le traffic ia ai o le nā lava fo i o lo flow le fo isfala lava tau ta avala le nei taimi ia tau tua nā tau sisi saunga le mō sfolo i minuto o te aile tu lai ono. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Mai ngā bata talo taura nei fo i tae o fau tamaki makaura o Kilani no whanga na whasalonga Radio Samoa spul tolo le mahalu luna nei teimi o le tae ao a bongi sa pia whafo o fo mai la mai tau o winga o le tau le sona whasalona awa oa e le taimi pa uai timu i ni sovaenga le tui matu o le taulanga i o Kilani e whasoro nangi maria ma savidi mai matu sa sae e le awa uli o le maurunga o le mawhanawhana o le efa mawina mo le nifu e so lua se fulu degree Celsius sport whae lona mawalalo tae o pe au lia la whasoro na awa awalang le lei pa unai wanga ni sovaenga o Kilani mawhanawhana o tae au lua sutasi lona mawalunga pa koe on tuatua la whasoro na awa awalang le lei la so tofi Pasalo pa utimulas for raile, awawalang de leila sto nai, pa utimulas salang de leila so fuor veaso lumanai atu. O fa babonga o mai o tu ina mai la mai tau, ele ne fo i taimi o le taiao, a fa nga so o le tara po kalame malo o le taiao, mo na fa tara pa pai tu la ele tau tero isi vai ngor sina fa pena fo le tau sa mo mani se vai ngor ke lope lo se fulu mane afa no wa cha ele tu la e ono ta tu ngatu. Pa na tu ina la sa tina.
sa sa nei pe aulia le nofo le tua tina le tunu ma lo o tola mo pai ma audi manuia ma bawa tina o mo Samoa isa sa tina manuia ma fia pese la mo ma lo se no tina le tunu fo ya ga tu te manga wenga le taia ma sa nai tina ala usu ngar wenga ma lo lo usu manuia fai mo nei asa pese le bo le paiva sa mea ua palala talu le matangi le niutea o le a ufa amatala o le mafua anga na fua i le taia o tuna i le lalo langi atua Fire, le urua i tamaloa. Wasila atu le atua, le fia a tamuna o ia. Iua e dole topa, ina ia pausia ina eba. Pa atoa tino le tama, i le mua ngangana pa a Samoa. Samoa, olo o tu sia setina lele, sili lona tawi penina. Awane ingalo le tama o ia ole ole ainga. Osia lango sua e taula wai shema futana. Hey. Malo.
Ya le le pe ya mana ya la so sa tina sa mo e umala sa tina e fela tu so malolo. Yes. Ka ko la New Zealand makua ni yang nga me fa penga. E umala sa tina na so sa ya to yo tina nga ru la so fu. So e fa lo tu ale le la va na tina ile aso nga fu. Nga luenga. Ya ai ta tu wala tu mal fa na tu la sa tina. Ne fo ya sa anga fu nei. E po la sa nei. Ya tina ona tunu na lo lava na lo o tu fai vai tono ainga o tono e kalesia. Ya mata tu malo ya talo le ia pe na na dia o matina o samose a sa tina fi man manui alo a mo vun ko me alo fo mana i tele na ya ave fo ko fa tina ta ma o mana i tele na tele nga me alo lei pa angal tara pakala me o tara mafuta lunga Facebook mari YouTube ro di samo ya malo si fo manuia fa tara fatu to tele ni so tatolo fa fo mai America Samoa pe na fo i berpone telefono fatu so fa tain fa tas mai ma tato i au kilani nei ya America fo so se mai ngor kilope ma lo fa tain fa tas mal tara pakala me fo tai fo tolo New Zealand ana file wa baba ya tu ma nei fo lo sai ni mai a stasi fo yo agreement for more fatwa in New Zealand ma Singapore Mana ya ole agreements ni ele ngi ka ko tax for year to so yeah it's a free trade agreement so ole so santele for ilale na mo tato ole la wasai ni ma Singapore so ole isila va enga le o tato swa ole la ole mana ya for ilale fatwa inga ku sai swa u ka ko ai me ai mala ko po tato o lo nga usia to New Zealand nei ya ole whaangaina ili whatawa inga lea rono winga ole o loa lava fo i o lo o export e tātou po lo whatawi nātu i Singapore ia ole kaulale ngā ole tutongi e tātou mō le au mai o le tātou swa u ia mai se lava fo i le swa u le kiso ia ma le mai tau tu fo i le vaenga o lo ia le swa u mō afi fo i o vaalele pi o isi o vaenga o lea lava fo i o lo o laua lunga ia i le vaenga le nei pat o isi lai tu le lei fo i e lau tilo iai mo la tola e mai se lava fo ila ia to fai fato anga e lo fai ia po lo to ina fato anga le ia ta ma fai ona anga ia tu fa o le tu le o kai mi le ale ngai mo nai fai pisingisi ia o lo awina fo ia o lo fo fato anga i fafo mai se lai i Singapore o le mau ta o ma kwa ke le ala le demand o tato o lo mo mia mai i Singapore so o le tu le leila le na fo ia mo nai tato fai fato anga mai la to ngai fai pisingisi o lo awina ia o lo fafo o le Minister o Whantawa Inga Trade Minister New Zealand Todd McClay e o lo i whatasima le whionga le Paramia o New Zealand tu sina ve mauru matutua Christopher Luxon matotele o na whaipisinisi le na malanga Singapore e o len sainia le na fo ia free trade agreement which o se mere le tele wala o le si tupe tele lava le alu ia tunu fole le ala tu o lo ave fafo mo la foka saini lola mene o free trade agreement ya lo ringa la wa male mai la tulu lai o ya le la fa pa watu ya pe free fo ya o ringa kwa le ya sela fo ngato ba ga ya la ga tu sala la to no faltu pe ni sile ma sanko kongi la fo ya mo tulu ya pe la i Singapore o ni so report ma world pokala me o le tasio vai tolu o le fuel New Zealand refined i Singapore so se mele tele le fo le titilo tu yai ele tulanga lo yai o lo tatu yele vai taimi o lo o tu fasili po o le altulanga o swa o male kiso i tono New Zealand ya o te lo le o maua ya o mane foi le tulanga pe ano titilo tata no le palimio Australia na malanga fo ia tunu une po masinga den kia kungi ia mole fa mautu ina fo o lato fo i fo tana inga ina ya wangi sio kidi va mai o le swa o male ya le foi la o e ka ko e wi ala ka pe nga ku le ka ko foi pa ni ma ya at least e leile ko inga lo le ai better late than never ya tu la gara e so te lo stal fi tele la so ma wa le pe for nga mai pe emonia ya nga ma
o le tele o loa tātou le ave Singapore e whoringa mai e matua Italia ma whiwhia I tōna Singapore quality o le tele o loa New Zealand e whatu Ia wai moni lava ona o lea ua mai tau atu I le vā lava lea o le atu nuu le Singapore ma tātou that's one trade ai e le o mawhai e ona kauwhi o fia ia le taunga tā lava fo I o isi vaenga uma o loo iai le tau le soifanga le taimi le e mai se lava o le suau ia e le o mawhai a onga sau I lalo le kau le suau pata o le tūlanga le lei ma le wha mama avenga ia fisosoani ina I whai pisingisi o lo whai o lo e ave I fafo ia au tātou lava ia o le tūlanga le lei a wha apengela e alu alua ua makwa I kaunga ka uma o le tūlanga le lana mo o loa lava New Zealand lava lātou ia wa kukusala ma le free trade le ilangi e whaatau lava e kako o loa ia ma whaapena lava fo ina fisosoani pisingisi local businesses so se tase vaenga so no ele whionga le parimi o New Zealand tui sinave mauru tua Christopher Luxon o le vaenga le o le tase vai tolo sua ua New Zealand le sa mai Singapore so o se vaenga le telefone le I le tulango I le whanalei o le stock tātou nei minuta la tātou titilo I le tulango lo I le stock o le sua o le tiso kiso tātou I New Zealand foi le tele la mane wa whape o le tase vai tolo o le sua ua New Zealand le mai Singapore kwa manga ia ko sala pe ka o fia va ai o le Strait of Hormuz I le vaenga le I at least o le tele tātou supply le sa mai Singapore foi le isa faino le mai va Singapore tono New Zealand which is a very good thing I la taita whanau longa te foi le mahalo magai le so o le tulanga o lo I le stock New Zealand te mine nei o le vava atua le okay ya ka ko pa o le mo le pamu le whaiska ka so le tulanga o le stock New Zealand le pe o le whana ma o tapo kalame o le kiso mai si vaenga mai tau si el taimile nei o le fo whaalawi lo mai o la ua mana I fo I leanga I mai o isi pe o pe ama le tolu vai aso lea o lo o ua iai le isi fo I whaopoponga o le stock le ua iai tātou mai I lai le mo le fuel mo le afio vaalele ia mai se foi o le kiso lo iai o le mai tau atu o le foi iai si suppliers po nisi o vaenga o lo awina mai ia la tātou sua ula le mo le kiso ia mai se le sua mo afio vaalele le taimile nei ia le ngata mai I Singapore ai ia lava foi isi atu nuu o lo I fafo aku o le isi zone le masangi lava foi ia ona fai fe whaatawa inga mai New Zealand so a fuala iai e mawhai o le tau atoa lava leo lo tutongi no pe se fulu tasi piliona tala New Zealand o lo whaaluina fo I la lea mo le kako kiso lava la man swa ulea ngai mai I Singapore o isi vaa o lo iai e tolu isi vaa ia o leua mai tauina wa ngai mai mo ataso swa ua mai se o kiso pe ria ile afia vaalele e ila ia vaa ia ta ua fo ile CC Ngimbo ia o le Grand Winner 3 ma le TB Endurance o nisi o vaa o le o sau ele sapala ia tatou e iai fo ila mai si vaa e iva e ese mai I sone ia tolu le wa ngai mai o le lava fo I ua amata ona ngai mai o no winga le ai ma se I kue popole tatou pe afua la I le supply o le fuel mo tatou so o le vavai atu la I le poti lata mai le Ministry of Business Innovation and Employment MBI for IMBIE e whoringa mai le mana ia le tulanga o lo I tatou swa umal kiso I tono New Zealand nei taimi fufu atu iai wa fast food ono stock rose from 46 to 52 days no winga mai fast food ono aso limas fulu aso o le stock o lo iai fuel fast food iva aso limas fulu batu aso no winga le magaia e lo winga o le vaenga le lena whamawina mai le aso los fulu iva le masina o abrila yes so le tele la so o le whananga mo le ia la le tulanga o lo il tatou swa utono New Zealand taimi nei ia ai pelanta ua o le au faisi umi o kaukale le pensing il pamua e pe foringa mai o mai fo ia ngai me o mo kwa ke le ale profiki la wori e ka ko kupel kaukal pensing le ngai so de se kau fo mai le fo ko ri se ka ko wa biori kaukal wa wori Talo sia ia tau nuu mai loa ia ngai a kako uta ia o loo tali. O ngai ia leo se swinga fo ile le taua pamula tau ia mo le pensini mo tangata lau tele. Ja, o le wapai aturi ngā maltulanga lo iai, so e le isebe o pole New Zealand te mine nei, o le mesilia whaftai o le titilo antu I, o le mana e sa palai New Zealand mai o I Singapore. O ta ua I vaenga le Strait of Hormuz. Ua ule ilo le remi ngai po o ia sa o ia pepelo.
Whamai Donald Trump le malo Amerika. O va ale military Amerika le I le Strait of Hormuz. O la tona le amai umawa amai fafo kakala mai. Fole le o ka pungi. Whamai Iran. No. On ka pelo nga fam kala. O le aka fiu fia Irani le. Tulanga e. O le lona poile sa o I le o ngā sami. Le o ngā sami. Pa koe fo ia. Yes. Ia ka pungi e pia ko va. O le ua mali mako swa mai o I Singapore. Ai whaka ungo fui whaka ko pamu wha mole mole. Mole mole loka please. Ia lea la. Ia marako please a ko uma. Ea fo I ese mai le tulanga o le swa o ia ma nawanga o ma. O star fifia mo na to ma sanen tau su ni paka I vanga le I on hanga. Lau titilo atu I fofanga le Auckland Council. E iai paka sa ta I tolus furu minuti. A le la kau si I la kiki luma kau wha popol kai. Lei foi mo la to e tele na fai la ko fa ka wa mai wo pi aku ya tike si la ongon pu o kai me fai ka pakai Wa e si paka pe ona sa no lo su sa vai enga ko los fulu mingu ia man ko la au ka lu la ia fa kai kai nga la pa fa pe ke fia le fai o kingi lima ele ko se fulu mingu ke fai enga venga senga awa mga fai ngele si fa ai o le tulanga foi le e ka ke foi mai lai fa fo au ka sa kusa lava pe sa I fa fo wa lima ngai mingu ke boka kwai mai already pipi fo le ticket o le paka so tulanga la fa alia le fia ai mai se la vai la to o lo anga ia tu I le mole oni hanga se kasi le mole e se fia tangata ai pe o le ngaluenga le leila le o le wanga lu e fa si ai ia le chair of the manga ki tamaki local board le sunga fo ia Debbie Burrows ia ai mai se lava fo Auckland Transport Auckland Council wanga lu e fa si ina ia faia la fo fang so o le la wa fo fang o le asus futasi o me o le a makai lo la le trial famole mole nga o le se fulu lua masinga ai po la fo le me se fulu lua ai o le fa wow ia o le la o le vaenga la le sa I tolu se fulu minuti o le o si I lunga le ono se fulu lunga le o le wa I tu la le paka mo tatou e ai le fo ila le vaenga sa se lau lua se fulu minuti o la lava fo I tu mau ia ai lava fo e ai ala ngai paka fo ngai o la lava lai tu mau le tolu se fulu minuti ona ai fo I mafuanga e ala I ona tu mau pat o le tu langa le leile na o le la ua iai le trial le mo tatou uma lava awa a foi le kupe maua I tickets ngai oka leu ke kilo la ui I se lau iwa suma le ono a fetala tolu se lau ma le o longa winga ua makua ke lea oka se kelo ngai kupe alu ngai tickets mo sala fo I paki but talo sia ia feo lolo la le nei taimi o le ua iai sisi I fo ile o kai wa fa umi kai mi o pakanga so mo tanto masanen whanga ina le one hanga mo le whaina wha taunga o le wawai atu between Church Street and Grey Street le waia pakana onos full lo fa popo le onos full minuti P60 ia se lau luas full minuti parking P120 streets ia Princess Street Church Street ma Arthur Street ia manga ia la ia pe ona mane ngai nga fa popo foi ia mo kai mia ko ngoi de ko mo sau ticket ai leila ni swing of I vainga fo I o mobility mo parks ia mai sera loading zones ke fo ka ko pa kai fa pe o lo sui o loading zone e ia lon time fa tapu la ai fa pena fo lai bus stops ia ma taxi stop lona winga e ia vainga ia ai ma ngai la ai fa kwa amaka la so full kasi o me ke wa ngai ku ka ko fainga fa ka ngan ngai weekend ia ai fa to amata el vai so le ia ai io okay le so nei vanga na mo tanto de nei tai on to los just minuto lo to talo le tula e fitu puni alaba Say
tasilima iwa tolu amo. E tutua e lana whanau, ma lātou ta ua o ia o le manuia. E vi ia fōi o ia e lana tane. Lo o tina, whaafetai lau alofa whaamaoni. Lau le tu la fwai o i mātou le whanau. Lau le whaalongolongo ti ngā i le tau singa o i mātou. O fua i o lau alofa, ua mātou sele ina ma le manuia. Ua la tamaile asa whaapitoa a tina, o lau avanole nei e te awa alofa i a mama. I se tusi. O le tau wanga ala Radio Samoa mo le Mother's Day o le neitau sanga. O le Dear Mama. Paisa tusi i a mama. Po e mailau video i lunga o le TikTok. O le page o le Radio Samoa ua mai e tāpena i le pese whaunga. Po e mailau video. Ao e whaitauina lau tusi. Tu uai maniata o mama i lau background. O le ata punia le tau wanga i le asofito me i le se funu o le tai au. O na whaatino lea o le sei i le afa le se fulu lua. I le asofito lava o me. Moni si whamtalanga. Rili mai i le tatau officer. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Pe whaonga mai le messenger a le Radio Samoa. Ia manuia tele le asau tina. Mai le pūlenga ma le awhainga duenga a le Radio Samoa. Ooh, it's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunisations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo fale. A wane e misia le porkalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le porkalame o le malu i fale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi, se fulu e te ai le whaa. Talo falava o a ola pi marina, mau belo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O loo mai tau atu lunga le tātou a wala a veta a vale le taimi le nei whai asi mama fafo i le traffic leo lo o iai i le vaenga lea westbound and eastbound on Coatesville Riverhead Highway mo o tau fo i a veta a vale le nā vaenga le a wala on the North Shore Birkenhead o loo whai se pisi on a city bound ia mai se fo i lai le anga iane le nai Unira Road ia mal tātou so o tanga le nā anga iatu i le tātou a wala lau papa Further north, o mai tau watu foi, Pine Hill and Rosedale nei vaenga na o leo lo mai tau watu whaia sislo mai on the southbound I lunga foi o le tātou anga iatu lunga tātou State Highway 1 on-ramp. O nisi nao vaenga o le foi o lo o waiai I le vaenga le tātou State Highway lua se fulu yo lo mai tau watu o lava foi ngai delays ngā le amata mai ngā George Ball Memorial Drive intersection whaasolo solo angia I lava ngā le vaenga le na Air Park Drive I le taimi le nei on a westbound ia o lo mai tau se whapea nā fo I la le anga I atu anga I mai nei manukau. Nisi nā o swinga o lo o iai ia le tātou a wala ta vale tautua nā saonga le muto I sutolo minuta mta leo le fitu. Ta lofa lava o le si ufofonga le nei o Samoa le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhira I tātou te nuu, mai tātou polkalame, o le aruto le ola, le yaso, ma lor so I fua manuia. O le lua le tupu, ta upe lua sifurulua, whai upu mua se o le lua, o yeise whai taunga whapea. Ua whai matupu I o sia I le valu o na tausanga. O le ngofo I olona tina o I e tita, na ia whaia le ami o tonu I luma o Iova. O le upu mo I le aso le nei, a sauni le asao tina, o a fianga malolosi o tina I a latou whanau. Wa iloia Iosia,
na avea matupu fai mai tala tispa ia na avea o ia matupu i le fatoa valu o na tausanga ina ua maliu lo na tama e tors full tasi tausanga na fai ai o sia matupu i Jerusalema a fai mai tala mana ia o loo iai na ia savali ma le tonu i luma o le tua e whapei o tavita koe ka umai ma le ngo o lona tina o i e tita o le luila mana ia o le whapongai o le savali o le nei tamatala vou i le ami o tonu o le tua e iai ale sootanga ma le kauinga mai o le ngo o lona tina lona winga o afianga ma lolosi o lona o langa whaatua tua ami o tonu i luma o le tua o afianga o lona tina a wafo ina oti lona tama mi o le anga le o amone ina whatoa valu ia o na tausanga o lona tama o le sifio a mi o le anga e kupua ngai kamakiki i lalo o le tausinga lona tina o se tamaititi na savali yala o le tua o le sona foi la mo o e tina i le na yaso a fai o fa le tonu le tama pa a le o langa o le tama inupia trucks le tama taa le tama ia le alu i le lotu le tama a o ngā e iaisa lua whana wai me tāua le nei tina ia fai pea lau tiute o le tausi o lau whanau whaalango i le atua e fesoasoani atu ia te oe i le tausinga o lau whanau wai le tina le o i e tita o le tina le o le tama o Iosia o le makua mi o le anga o lon tolua pa a le o langa i le taimi o nofo o i le nofoa o Jerusalem o le tupu lela fe mai na o le lua tausanga na tupu ai amone le tamale o Iosia ai umalo no fa uma le tu o se tamale anga o i na oti amone o la aititi Iosia ai na tausi ele tinale nei o i titala na tama ma race o i yala o le tua o le unga la o le o langa o Iosia e uinga le aiso na tama ai na fai o ia matupu a miotonu i luma o le tua ona o le ngaluenga alona tina so o le sona foi la mo o le nei aso tina a ua le wha vai pe wha kamala le tama pe le anga le tama e vai ngi whawhingi e a fia lau tama teine po lau tama i lau tau singa ma lau tu ina atua lau whanau i le tua i le titalo pe onisi foi nai tina ua le aise tama pe ua sola le tama ai kausi ko kasina o e tina lau tama va ai fingele ele se to lua ai ola na tama na fai ma fa manuianga ai sia na ia tausi la na tama e tusa mala o le tua mo oi ai sau fa na o ai tausi lau whanau e tusa mala o le tua e fai ma fa manuianga i le lumana i le tua fa fitai lo wa o mai nisi tina ele o yaini ala tu te to lua ai umatu va aya kusa pele se to lua ai a tausi le tinala na whanau e ala ilo na whalango lango i te oe e te fesoasoani i te ilatou ma e wha manuia i te ilatou fa fitai Yesu amen. Ele na fai o nanga
Pese le whakasa a poli matai ma le pese tina whamai ai le Polokalame a reto le ola ne fo i tai au fau. Ina wato e tolo mino tolo tolo talo le tula fito la so lima o me. O ani mera tupura nei a se tau sanga o mawai. Nisi tinam tamai tai la wilo fo i le nei vai tau e mai se i le aso lima lava o me. Rosa Luxemburg o ia o se tina si amani ia na soifua mai i le aso ai sa ia fina wina malawi lo i le fina wina o le ai atatau a tangata whainga luenga ai mai se le social justice. Hannah Brent o ia fo i o se tina si amani na avea matangata nuu o le United States sa ia te lelo na sao i le fina wina foi o le temo kalasi ia ai mai se o ai atatau a tangata sa i o tasi. Le so le aso fo i na soifua mai ai se tasi lawi loa i le pop music le tamaita ia Adele ia olona ingoa ato polona swafa ato Adele Laurie Blue Atkins ito tonu olona tona li United Kingdom misinova ingai mena tupilene ia so tausanga o mavai Radio Samoa Taslima Ivatolu Ama E ai se isi o le tau ainga e wha persona leo Pe wha pia foi. Wha mata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Au kilani saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asias fo i le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe vala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Motor Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. O ti ngana uniform, whawawe nei loi le Papa Toe Toe Dental, ma whao ngālau Community Services Card, e se iai lau nifo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi nifo auroi whaai ila ai lau Smile. Susu mai, pewala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu, whawalu tolu o le tua tusi, tolu fitu 5 Great South Road, Papa Toe Toe. Papa Toe Dental, smile every day. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat.
This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Hey, hey! In this update, Kiwi Rail's been forced to pay $400,000 by a judge after the inter-island ferry Aotearoa ran aground in 2024. Political reporter Ethan Griffiths has more. There were no injuries or environmental damage from the grounding, but Maritime NZ alleged the company fails to adequately train its staff to use a new steering console. KiwiRail Chief Operations Officer Duncan Roy says KiwiRail pleaded guilty to the 2 health and safety charges and admitted the incident should never have happened. Duncan Roy says safety remains the top priority after Aotearoa completed 1,300 safe crossings after the incident before being retired in August. Iran's rejecting claims US naval ships and merchant vessels have sailed through the Strait of Hormuz. Yesterday, Donald Trump announced it would begin escorting ships through the crucial strait. However, Iran's Revolutionary Guard Corps says statements suggesting US vessels have passed through the waterway are baseless. Meanwhile, the UAE's Defence Ministry says it's defending itself against missile and drone attacks originating from Iran, with one sparking a blaze at a key oil port. The Prime Minister's eyeing up more bilateral deals similar to the one struck with Singapore. It's agreed to protect our fuel supply in New Zealand to keep food flowing in return during economic shocks. The two countries have also pledged to not impose export restrictions on each other. Chris Luxon says he discussed with his Singaporean counterpart what other countries might be up for such a deal. The future of investment and trade, we've got 16 small countries that we've actually pulled together. We'll be hosting a meeting in New Zealand back in July, and there's potentially a group of countries that might be interested in there. There's a widening gap between what people expect to earn and what they actually get. SEEKS found more than 8 in 10 workers expect a pay rise in the next year, but only half received one in the past 12 months. It also shows a lack of confidence, with over 45% of workers never asking for one. That's news. In sport, Wu Yitza leads Sean Murphy 14-12 in the best of 35 frame snooker world championship final at Sheffield's Crucible Theatre. Murphy was crowned champion in 2005 and is aiming to create the longest gap between a first and second title. Wu at 22 could become the second youngest to triumph at the event. Black Caps cricketer Kyle Jamieson has accepted an Indian Premier League competition warning and a demerit point after what was deemed an aggressive send-off of 15-year-old Vaibhav Suryavanshi. He yorked the Rajasthan opener, second ball on the weekend for Delhi as part of their 7-wicket win. Nottingham Forest have taken a further step towards Premier League football survival by beating Chelsea. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe I laungangana fitua so le vai aso. Am tavale mamafa le traffic in isina yo vaenga o le taulanga a Silverdale lo mai tawa te foi anga iatu I le taulanga autu o lo fai asi mamafa lunga tato State Highway 1 on a southbound mai tawa te foi le taimile nei ia o le na lava foi wa tupu fatupla ia le traffic I le anga iatu mai o rewa Dairy Flat Albany faso solo angele Esmond Road ia mafapenale anga ia nei lunga tato awala lau papa from Manukau to Albany on a northbound State Highway 1 le foi lo mai tawatu faiti pisi mai I le taimile nei mai se vaenga na anga ia tu mai Green Lane New Market fa pena fo le CBD le taimile nei malunga korkako anga ia tu fo I le awala lau papa lunga tatu State Highway lua suma lua lo mai tawatu anga ia tu le nai Drury faisi pisi I le taimile nei on southbound o le fo mai tawatu Rose Hill faisi pisi takanini te papkura le fo I mai tawatu le pisi le taimile nei State Highway lua follow
on a southbound o lo mai tawatu slow le time le nei ia whapena fo le mai tawatu I vaenga le Hillsborough whapena maangele lunga o tātou State Highway lua se fulu se vaenga o Alice on State Highway 1 le mai tawatu on a southbound foi o lo Southern Motorway o lo faisipisi mai le time le nei mai se lalanga ia tu foi tonu Green Lane ia ma tātou interchange le nao lo iai on the city bound lane ia nisi na o vaenga I lunga tātou awala afta vale tātou ana saunga le mule wa 5 minute te ai le tu lai fitu Talo for Samoa o Mr. Cowboy le nei whaafafonga ma mai mo mai pia I le Radio Samoa Yeehaw! Whaptaile te la mai momala whaafonga nei teime o le tai hao le vainga la tamai le nei le tala o le tau o la tātou a matamai Samoa nei fwoi tai hao fau awa o mai tau Samoa nei teime o le tai hao winga whaamawina o le tau I Samoa wa te alabaru Samoa nei vanga o le tai hao o le awhasoro na langi le tau I le telo ni se vaenga na tino e whasoro na awa pa o fwoi timu ni se vaenga o Samoa le so tau pio lolo mai le bevela luas fulban o le baulunga na le bevela le whaamawina mo Samoa e le nei aso lua sumar whai lona mau lalo pe masani atau sanga umar teime maru lua tātou New Zealand ia kai whai ngai maru le e ai Samoa so le wawai atu e whaamaria mai lan tulanga I whai numero e le bevela le e Samoa Taro tala mai Samoa pe atale I tula valu e le tai o nei ia whatalo whatu fo I panga umar tara pakalame le ngate America Samoa ma Samoa lo mai mo whaafonga mai lunga le tātou Facebook ma le YouTube o le Samoa ia ma le tātou ala leo I Samoa FM 106.1 ma lo lava le soifua maria Sa mai talo tau New Zealand nei whatalo whale malo le tino iso sa vanga o motu sautelo tātou mafutare nei tai au langi le leili tau I Alexandra Sfuli mal maulunga na malu lu langi le leifo le tau I Blenheim Sfuli mal maulunga na malu le efa mawina mo le leifo yaso langi le leili tau Westport Sfuli mal maulunga na malu lu Wanaka langi le leifo le tau yangi mari mansavidi me matu Sfuli fitu maulunga na malu lu fa mawina mo le leia so fau Ti malu fa soro na awa pua oa foi langi le leili tau Sfuli mal maulunga na malu lu le ea langi le leili tau pua oa foi ni so taimi Queenstown Sfuli mal maulunga na malu lu le so o malu fa soro foi na awa langi le leili tau Sfuli maulunga na malu lu Nelson awa langi le leili fiafia na nei Sfuli maulunga na malu lu le ea kai koram fa soro pua awa foi langi le leili tau Sfuli maulunga na malu lu Invercar ko langi le leili tau yangi maria masapidi mai matu Sfuli maulunga na malu le ea the Greymouth langi le leili foi le tau le so Sfuli maulunga na malu lu Dunedin awa langi le leili foi le tau I le so Sfuli maulunga na malu lu fa mawina mo nei foi yaso I le vava atu le ayo Christchurch maro se fo maria maro le tino iso se vaenga o Christchurch o tata mafutai e pua oa ni so taimi awa lang le leili tau Sfuli maulunga na malu lu fa mawina mo nei foi yaso lua o tata o lia Tara wawai le motu I matu le pi tola vunga le motu I matu I kai taia luas futasi marunga le mawhanawhana o le awhasolo ina awa o le tau pa unai wanga ni so taimi o le nei foi yaso le lau mua Wellington e whatala whatu nei tai au malo se fua manuia whasoro na awa o le tau lang le lei le aso atoa angi maari malsavidi mai matu Sfuli maulunga na malulu wha mawina mo Wellington e le so whangarei awa o pa utimu ni so taimi Sfuli maulunga na malu le e le so Sfuli maulunga na malu le e tauranga e awa o pa utimu le fiafia na nei Sfuli maulunga na malulu wha mawina mo taupou whasoro fwena awa o lang le lei tau le so I le pawai atu I roto rua awa lang le leifo le tau mo tos fulfitu marunga na malulu nei yaso Palmerston North awa lang le leili tau fulfitu marunga na malulu fa mawina fulfitu marunga na malulu I New Plymouth fasor foi na awa le tau I le nei fo yaso atoa I le telo vanga nei pia ma nei le susulu le lamo o tau le sos fulbalu marunga o le malu o le Air Masterton fasor na pua awa lang le leini so taimi fulbalu marunga na malu o le Eleven fulbalu marunga na malulu fa mawina awa le tau le so angi mari marsavidi me matu sa e le tele vanga o Hastings na matua I matanga o fili susuru le lamo o tos fulbalu marunga na malu o le Air ma rei fo susuru matanga o fili la Gisborne los fulbalu marunga na mafana fala kirikiri doa ma lo se fo maria nei tai au fa solo na awa lang de leili tau fulwiva pal marunga na malu o le Air fa mawina mo kirikiri doa e le so Tama ki makaura o kilani no whanga whasalanga radio Samoa o le aile malamala mafafu Sfuro tolu o ile maru lur ne vanga o le tai au tu bawing o le tau le so e awa o utimu le tui matu o le taulanga o kilani
ange maria man sabidi me matu sa e dos fulu marunga ma fana fa mo wina mo au kilani de so tai au pe au liam a walang de lei pa uti mo ni so taimi ma ne fo ma fana tai au so tasi lona ma lunga a walang de lei tau la stofi pa uti mo la sporele a walang de lei la sto nai lei da sama la so fora vai aso do man nai atu Pamabonga umarau tu ina maila mai tau ne foi taimi ole tai au le tunu ala lampa pa au ni safai ngor kelope e ele mana tolo mo le tau mo tau ile ne foi asafo wa ta to wa ile tau mo le samos falima e va tolu ina was fulu le wa ne le tu la e fitu au ke pasika le ka ka la ngoi le si foi aso ngon mana e peia wa fai mafiri kama ye il to telefo yo tanga te lunga la wala e le ngaka mo le fa vesi lunga la wala ia alfa o lima fo tanga te lunga o la wala mitch e le se mele le mo tato ele tato ye nei e mga mia ka ko le afka vale file muri le lunga la wala ki dia va ai le manino le silsila lunga la wala ai le fa la ve o ko ia ki pasika ia ko nga kama vo ie pe ngi kama o lunga mau wa mena tiji la tuma o fo le por kala mena pomba tulanga e fo e fenga i maleo yo pe fo en sauno la sunga tavai e pe na tu la i mai le fa la vile na ile asolus fulimo a perila o mal tamile ne o la lava tam faile o le ina ia sa ilina ia mafai onga maua la tau nei na tu pole fa la vile ile vaingale Pakuranga Road and Fortunes Road ile tu isa sa e fo il taulanga o pe o na le na tu pole fa la vile onga ole au ke pasika ova malis fulu ole me foi le ole se ole tu wala e o mai ai na yaila sita avale na tupu ile fale tonu onga o ala wali ia makua ili ole le ya lafka avale ona le tulang foi was la sila tu ala afta avale yo wale saunga le mu foi la na ia fainga malanga ile awala nga laila onga so foi le tu sa ipaka pizza ai o makua intimidate al au vaenga ia nga ko ku si o male ta avale asi afta avale ole mela na tupu le afta avale lo so ifa fo ile le alu ile ako fo nga ye so ele me olai pas nga fa o lima la ia ile au vaenga ia se i maleki al afta avale o ngai kanga ka fo ila ia na fai malanga ilunga lela o la to la ia o le na fiso ta ile leo ia paule tu na fa afta ia e o atula leo o so la uma ave maleki nga oi uma ma me tu tonu le ta avale le nei ia ai ma wasi afka avale lang sa vali fo ile le ka so sme ka nga ngo foi ia wa telefone nei manu anga o le ta avale o mala tamile nei o au mai le fa mama fa a leo ia tato uma lava e so se me lava e va ai le va nga le e ka kawa nga vave na moli ma fo ile le ma vala au leo ia po le lipoti tasi o lima Crime Stoppers ina ia mauti noa lava e ka kawa nga ka making wa over le mafofau o va tola so sul mo masin na len ta tu nei o aproila len tu poile ya ole tele au foto fo le lo mai e matang lo ngole lo mai se tato avata vale fo le ta me fa fo il ta vale ai mai nga we sil fia wala mati ai o ma le sa ngole bu bo tanga ta mo lo fe wa ilunga na wala ba fina pili le apa vena pili leo yo la van foi na mo sip so swani mo tato so se ave ka vale ki la ku po ngi ave pasi ka fo ki la ku po ki le fa le tono na afia ma tu pus fa la velo la bana va venga vidi leo le va vena mo sip so swani mo tato ole mi se la lo fa ya mata wa adia mai telo ni so va nga ona tulo va va tu ile si case le na adia mai sapo Wellington e la do ti la tu o le wa mai tau o le na tolu ai le o case fo yo le misela o le wa ma wala va fo i ma o le la wa fa la lo fo i ele te fatu ora mo i la to u mai se la va fo i la o nga o ia le ngasa na se tu i Mediterranean Foods Trattoria and Delhi in Newtown pe o i fa lo loa ia o ina to no ale na ia le afianga ia ai mana tu fo i la so se tasi la va fo i la sa ia i le taimile o le wa fa mana mai pe amale o la susfuluiva aso sale susfuluile o aperila ia mai le taimi afole lima nga i le latalata fo ile afole valu ile fiafi o taimi afa apela na ia ni so le malo la tunu sa fa fa taunga ma siasi fo i fale o loa ia i le taimi le e te tauna vala ona mautinoa ia asiasi fo ile GP na ia mautinoa ele o ia ni aunga fo ia
o le misela ia e ono afia i tatou uma ai o le na ia o la ua whaalawi lo foi mo le puipuinga o le saunga le mula utele tataua o na nga i le GP masiaki ia pe wala au fo le health line o aunga mo le misela le foi le whailo mo le atunu o aunga lo mai le matanga wenga ma le o le soifua maloloina ele leile langa o le wha mai a whapena e iai i le whale inga le whiawhile tauna a any symptoms o le wa amatana ani e mai ba vena vai fo mai te lo le si bainga running nose fever o le tane te ma te lo si bainga sore watery pink eyes ia bainga mana so a whapea o lena iai whatala whatu le atunu o lo tata mafuta i la mo Wellington a whapena i le whale inga na i le asora na pe on taua e o fotu kana na lo mai e le mtanga le nga o leo ina e va veona a soi fo maloloina ina e va veona fa so ta ila o GP e pe a le mai ni sio au kana mo tato nei mai tai mal maru ka ko iai o le fo lo o tawalanga soi fo maloloina vo te me fa tu pui o le vai tai mal maru flu la fo fa tu pui ko viki ya male misela ya va ngomana o lo fa tu no ina le vai tai so or ba so ba ile le arsu fo maloroina ne vai time or maluru wo mai io ya me se fo ita mai tia onga wa mata fo ngo wa ko nga fiu ka le o ko le si au like ya wa amaka fo in tale ya o time ya ne ya amata una pui o tamai tila iti me se la fo ita to mantola a fa fo nga tulo al matua wa maton tale malta ma poltene ya no wenga la le tu le fale ya wala nga tu fale pui mai na isi fa na fo i mal pipisi ya te lo fo tuanga le tauna mantua fo nei matu yes ya pauna ma fo nga fo na ta filta ma mal tene ona lu la onga ya le o le pisi o isi me a ko e fu le o ka me kirao mana ia le message le a reto le ola ni tai au ya ta tuanga tu mo le fa na tuini le sa na tina ya wa le ya la nei ai ngo la ma fu ta ma mal tina kai ko ro inga le ya le tau si ona fana ya ona ai nga foi la le wa ka mar ka ka si e pang e se po mu o mo la vea ngai vai le o so foi o ka wa se me anu ya mana le fa mala si o le retolo le ni ta mo na tina ya ole abe o fa mo mo tau si nga lo fa na o lu mana ina o yo la to foi tau sia lo mana e ia pe fa waru ia ka mai e fa yonga vai o ka ia ale ko foi mai au ke po o lo ile tu te to ina o ma tau singa fa na ia po waru po kinga e fa yonga longa ifi ia wa fa pe ngar ke ro si ai e ke foi ka ko kala ia ma ko kupa ia la ele le ma ko kupa la ia wo fo ila la de ia ma mana ko ia nga so le anga tu mona sa tina mo le ni tosanga ia ta si e tele fo ise sa o ta tu tina yo la tu te fai tono ainga tono e kale sia pala po tonga mal ta to malo ia male te talo ia audio o tina o sa mo le a sa tina se le o me alofa ole au nga male winga le asol fataua ole nga e ai ni fai nga sa honga le nga ko sa honga e fai ole au lia le ole fia mai le ya le vai start up ti mana yo nei tai au malulu marka ya fa vela ko sa mo kama sa onga ai ya ko sa mo la mal panke ke ma fola fo le wa malu tu ai malu ya kong mal fai pula ya na to le ya le mo le tai au ya fai nga ro fi fo ta to tai au ma pena le nei fa na ba fa ka pe ka mai ki ke bo pisi la wara de vela au le ta to mo fi tai tu tu te ma ga nei ta pe se le mo e vani to lo ina was football le o te ade to la fitu po club e balol tai au de sabo Kia ora, good morning. Say,
Tuatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. In the year 1899, 4 newspaper reporters were searching for a story. They each worked for a different newspaper in the city of Denver, Colorado, but by chance ended up together one Saturday evening. All 4 of them were desperately needing a story to publish the next morning in their Sunday newspapers. For them, no news was bad news, especially when facing a deadline just hours away. Finally, they decided to just make up a story about something that happened in another part of the world, since it would be much harder to check for truth and accuracy. Remember, this was over 100 years ago, before television, satellites, and the World Wide Web or Internet. After much discussion, they came up with the unbelievable story that the Chinese government was tearing down their Great Wall of China to show international goodwill and welcome foreign business trade from other nations. The story said that some American engineers were coming to China to bid on the job of helping blow up the Great Wall. Remember, none of this was true. Well, by 11 o'clock Saturday night, these 4 reporters had worked out all the details for this far-out, made-up story to be published in the next morning of their 4 newspapers. They never expected anybody to believe their obviously fake and phony story. But to the reporters' shock, people actually did believe it. When the Chinese read that the Americans were sending engineers to tear down their Chinese national monument, they, of course, were very angry. One group of Chinese patriots even rioted and attacked embassies, killing hundreds of foreigners. In fact, this imaginary story and hoax made up by 4 news reporters started the international conflict and terrible bloodshed in China, known as the Boxer Rebellion. You see, the power of our words can be used for great good or great pain. Even what we think are just small jokes, gossip, or white lies can badly hurt, even destroy people. So won't you ask Jesus to help you control what you say before you start a war of words that hurts your family or friends? Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Amen, 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 oh. Sukulang alem
Eva mali pese, malo fa fonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Fabrega os farao le aso lua le wali mai aso me. Matalo telefoni mo tolu fitu taslima I tolo lo mo fona no lungal tanto emaili on air at radiosamoa.co.nz. Mo fona no lungal tanto Facebook mo YouTube ro Samoa pule oi po fair o awala na ba no me la family os fana ne foi taiao. Il ta family ngale lungal Facebook mo emaili ne taiao. Family ngamo mo mai le ne sia a family ngola se fana o le tinao tamaiti po sia ufala pula e setsa sia a. Manu ia tsele lo wasa whanau ile aso alo fangia le tua. Whaupupu mafo ai ni isi tau sanga se tele mo oe wale tau tua ina o le fina ngalo le tua ai maise le tau singa o mātou matamaiti. Alo whaanga nā e avatu le tama malau whanau I nei au ki lani New Zealand. God bless. Matafa mea lele emaili fa mon monea. Yeah. Lungal tatou emaili o le whaamanianga mai a Victoria Whaatea. Mo onga lo whaanga ma whaamanianga mo le awhawhine pele I a Margaret Natalia Whaatea o Mangele. Whaafetai I le anga alofa maleanga le lei o le tamau I le langi o mawhai oe le awhawhine o na au le mai le lua se fulufitu tau sanga o lo soifua. Ia alofa ngia pea le tua tau mamaoni mai o lata atu I te oe. Ma ia maua pe oe le awhawhine le maalosi whaafawina I le tele o aso tutoi o lo soifua. Alofa anga le mavae mai a Papa Fuala Ausi Lilo and Nana Ruby, Uncle Tubai John, Auntie Silla and Wesley. Your parents are Luatuloa Vayafu, Matano Vasa Victoria. Your brother Jonathan and sister Ellie, but most especially your baby nephew Kara Omangele. Happy 27th birthday, our dear sweet Taylor Talia. We love you always. Pele stafa mle ngale wa tonu mai foi lunga Facebook fa mon mole a man accepta tele a taintu ave ya le la uka ngo ko pe aku il pikole le va vena fa mle ngola soi fua le songa fa fenga ya pasta fa toe taintu ave fui maono bivia le lotto le tu ona o fa ona ria mai ia le ono suma le va tau sanga ne o lo soi fua ia ona ole lo fo le tu malana tau singa lo fa lo soi fua ona fa mai le upal tu si ia o le fatali I le ali e fa fo wina le malosi sili le aso oti ai na le aso fa na mai ai. We love you so much Dad. Alo fa anga mai ai seta mara fa now Soa Vina Sana and KJ. We love you. God bless. Maria tele lava ia lo wa sifua I le so. Pe ia por mai o tar fa nga na le tai yeah. Ja, se toi ai tasiri ka ko emaili e la le sifam yanga lo ke ba ko le walen mai se o kango ya fo e kalila fo e so kango e vavela ya kalsi e vavela ko ka fam yanga ke ro ko pa ngar fam yanga le lunga emaili nei time yo tai fa mo le lava ban mana malo fa tele no le fa ngai na mai o tato emaili mal tato Facebook ya o le whamania tu le asa soifua o se o uso whaletua I a Janina Mafoe Tone. Vi ia le atua I nei tausanga I tere watoi whaau popo. Whamania le atua I le tāleni. Whamania le atua I se o ainga. Alofa mo oe whaletua, we'll see you tonight. Much alofa mo oe from Neta Tea. Ja, le lei o tāna whamania o mana o le nei foi tai au. Ja.
Yeah, okay. Tato shout out o le... Oh, yes. Yeah. Shout out le nei mo le kanesa o le tau fale po le bowel screening. Whaamani atu asa soifua o tato uma ua ulia i le nei aso. Mo e ua atoa le 5 ma le 5 tau sanga o latou soifua. Ua na o se whaamanatu ua o le taimi e la fotuai lau home test kit mo le bowel screening. A wale saunga le muolo soifua maloloina e sili le puipuia nai lo le tonga fiti and happy birthday. Ea le lei fo e se o koe kilo kasia kua pe se sikako i melia i te ia ua fo e okay, se isiaki kasi fo ka e men fa mole mana. Yeah. O le sile na o whaamanuenga mai Easter taituave. E vivi e o mātou loto i le tua, ono le aso le nei na whai e le tua, tātou te oli ma fia i ai. Ua ma whai ai o nā ulia mai e lau susunga, pasta whaatoe, taitu ave, fui maono le atoanga o lo wonus fuluiva tausanga i le nei tai au fou. Whafo i eile vi inga i le tua o no lana puipuinga ma lana leo leonga i lo soifua au auna. Upa le fionga le tua e sili le aso i o tiai na i lo le aso na whanau mai ai. E ui lava la ina o maua lo soifua i ngase o le tino. Ai o lo whaivavenga pea le tua i lo soifua. We love you, Dad. Whaftai lo alofa. Mo au ma le whanau o lo whaatino ina pea i te tonu se tātou a inga. Whamani e tele le tua i lo wasa soifua, o lo whaanga o e seta ma le whanau, Soa, Vina, Sana and Kate. We love you, Dad. E les whamani anga lewa len mai lunga le tātou Facebook, alofa fineaso, whamani mole. Ia, le lau ka ngoe, whala watu i le pito le manu lewa. Ia, okay, ia. Momoli atu lo whaanga o la sa whanau o le atalii i a moe i tua i whale a lili vau vai, whaamanuia le atua i le atalii, mawalo na malo si whaamanuia le atua i le atalii a moe, o a tolo na whātau sanga i le asona nafi, alo whaanga o vatu vei, whale lau niu uta i le tina, ia whaapea ma Julie ma le ainga atoa. Malo whaafatai, so whamanea ngomanaura nei fwoi tai a fau, ko siaki lungal kako emaili seki, lungal kako Facebook, o ia le nā, kako kelfongi, tia maa, a mai se pese, whamanea le pūlenga mana whainga ruenga Radio Samoa, man pokala me manu le tai au, le atu noa whamana to lātou wasa whanau nei aso, kako runga am. Yeah, lelei, Espaki. Birthday. Vai ale siaki o kane sape ona matu shara le na matu nei tai au mo tatou 5 tau sanga nei aso a ele le alva venga fai yes va venga baua pe a mana mi stong fitinga ya lisa le baua va venga baua sile il puipuia to was for miro to lo talo le cholla Silly falling my fau fau na nea
Radio Samoa. Tasilima tu amo. Lunga la tata waka kotahi o loo wa matua ma mafafo le traffic le taimile nei on Route 26 westbound toward Auckland o loo maita watu mai i le vaenga lea Morrinsville Waintoa o Kerepehi and Pairoa o loo maita watu le taimile nei i le ngai mai i nai au kilani o loo faisi pisi mo tātou ave ta avale. Lunga le State Highway lua se fulu ma le lua northbound towards Drury mai le State Highway 1 o le maita watu le vaenga le nai puke koe pairata ia ai mai selanga ia toanga I Drury o lo faifo isi mamafa o le traffic o lo iai mo tātou. Hill Road Manu Rewa northbound anga ia tu lungo tātou on ram State Highway 1 faisi pisi le taimi le nei e whapena fo na southbound i langa ia tu I Totara Heights o lo faisi pisi mo tātou fo i whaonga ina ia le vaenga lea Hill Road. Lungo tātou southbound o lo maita watu fo i papukuranga ia tu Drury mtakanini mai manukau tu maule pisi le o lo iai whapenala langa ia tu manukawanga ia tu I Mount Wellington ia ma Ellerslie taimile nei. Northern Motorway o whaia se slow mai ngai Albany faso solo mai Esmond wangi Onira Road towards the Harbour Bridge le taimile nei. Lungo le State Highway Sumaleono ma mafa fo le traffic mo tātou ma mafa mai le City Bound mai I Westgate anga ia tu Lincoln Road ia ma Waterview le taimile nei mai tawa tu foi faisi pisi le vai manukau ma ngele le State Highway lua se fulu lava lea tātou vaenga leanga ia tu fo I malai va lele lua se fulu ia mai tawa tu fo I o lo otele na pisi mai le taimile nei. Faifo spisi Puinui Road le taimile nei in Sylvia Park avta avale tautua na lo saunga le mu o te sulu lua minuta mtale le tulai val. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Talofa Samoa. E mawhairu so soani atu Dr. Chen I ngasinga se ole maisoka, toto maulunga, ti ngale tino, whapa ui no pauna, maisela, mangeso malikanesa. Maule tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamalongi no lo fufonga. Whapea products po o loha so soani whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali ua mawala tau pepe o nar so soani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu fitu, lua fituono tolu fitu fitu, pea fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. E fia le moana rentals se whaino antula na whaapitoa mo le masina antoa a Perila a whaamaina stavale I aso iono e maua fua ile aso ele tongi e tasi o lo whaia foi le whaamama avenga e se 45% e pa ua ele tongi o so se taavale po le alavale umi e te whao ngā ina ai e pa whaiuna piki le taavale mele mele valele I whale olo mawhangalii whapelo tātou ofisa au tui I ala fua pe momole e tu foi le whale tali malo o lo e whaamautu ai ai inga whaapitoa o lo ia ila tātou insurance cover e te fili mai ai ina nei tupu se whalavelave a o loo I le whaamama avenga e le tātou account I New Zealand pe la fo sao fo I le Moana Rentals e whaonga le Pacific Easy pe whaonga fo I lau credit card e whaatino le tongi ina o lo sa mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovolu se lau o tasi ono po numera ma sani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha ma talo sanga e transfer o I le Moana pe a se siane le tātou Facebook o le Moana Rentals po le tātou upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitolo ina oe a o e malanga asiasi I Samoa. A Chic Homes Limited. Wale taimi mua moana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saver money nei e talaf.
e mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai i le 5% le deposit. Whaatau sao mai i lātou e whausia whale. Whaingo fie mawave. A Chic Homes Limited. Whafsotai mai loa Shemaima i le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. A Chic Homes Limited. A mata le aso mo se tae au manuia. O le kawashoa o lau kamufani inisiua e tautua mo oe ma e pele ya te oe. O la mātau au nanga ua iai a lii matamaitai ua uma o nā o tauina e ngā lulue whaatasi ma so o tau au ma oe ma lau ainga ma so o se whaala putopotonga. Mātau te fitosoani e whautua ina oe ma lau whiliwhilinga tatau i teimi o whaafi tauli. Au nanga e whaatuatua ina mo oe ma lau ainga i so o se teimi. Cover Shore, here for you every step of the way. So valu mala fa mero tolo talo le tula valu taro tala mai sa mora nei fo ia so fo pe tala tula valu i le tai on nei malo nei matua lo so fo e te pena nei fa na mo le onga malo le on sa. Taro fa putunga ona mo le manai. Ma fo faula el fa putunga o le manai na manuio tatou. Ia e fuanga wenga o el tama tina fa le temine nei. Ia po matua fo mo nei fa na. Ia o le ngana le fa ngai nei tatou. Ia. Taimi o le tupe o le manosi ma me uma lo fa alu nei fa nau ka ku fa puku o ai na mo tai au. Ia on sa ila ia. On sa i o le fa manosi a waltar po kala me. On sa il malili mal fia mo le kai au. O inu ia to tele matua sa le fia mo boy mo le malili la so. O kere ka ko fa masingo ma ka ko fo mai ma ka ko loia ma ka ko ofisa i farkupe e o kako palama o kako whaere kise awa fo ele mo buena i matua i la aso ma le maari diri sa atia e tau whaia ma maria o ngane whana me whananga le pespesa kore kako porkala me le tae au ma le tae au Yes. Ia, o le mana i fo i a tala donga la le vai taimi le ne a misir vai tau fo i la satina. Tu mana tua taimi o la iti fo i le whanau ia o ngā tūlanga lua. E se le whaamanu e ina lo taloto i a latou tape nanga fo i e. O le whatawa ina fo i nā ngā luenga fo i e whai a onga. Ona o la fo i o lango whai a onga i ta maiti i o latou i loa le a la fua. E o la i ta maiti ti wa o le maa ngai e o ngai lako kape nganga fo i e. Na i latou kāto ngai ka mai teu tusi o teu. E whai mo latou tina. So o le tā ua fo i la le nā. I o le whaamalo losi aveta maiti ia onga wa o lo tele foi ia ngā luenga ma tu uma lo sosani e whaia onga i tamaiti o le saora na o whaia onga ia manatua e whanau le tāua o lātou tina ia o tātua ngātu mo le sao tina o lo iele o whaafonga mai le whaasirilanga le nawatu nei le tai au o lo iele tātu tau vanga le whai o le afo i o le whaitaulo tusi dia mama te tango ala o e whai upu po le asa po ani upu o ni upu e pupuna mai le pesena ngusang e pupuna mo kwai wha pupunga mai e mo le o le lofa e te tono le loto e tu sei upu ai le upu vole ke ngofo fa ba fo fa fa ai lo upu e moni mai tono le loto le se nga le lua a kusi la pengi anu la pengi ala pupuna mai tono le loto wa na te wai melele e ona moni le ona so la kusi nga la fa ma po le video va ve so ki ro ko le fesi va veri o ka ko va ni ko sangari ta puni le karakai asa fik io e so va venda kusi ia ke fai ako le aro peki ngala ruai walanga e kauresu e mangi upu o le vanga nofo na nofo tupu le lofo tina tono kako loko manga o le aro lal pengi kai minge nga kusi la lo upu e fa matana le loto ia na fa maoni no fa ya mama au kako e le uska kai ma fa non kaka ka fa vale de o e vai mama ia ke le lopo au upu pelo ai lo pe mo mai kusi vai po au upu pesto la fa mai no kusi ai va ven fai lau tusi ya po le video ma send mai va ven mau ai o klas coffee wa o ma tusi fa mon so al tulanga na ia o titilo atu le santa fa ta tu nei le tulanga le le Strait of Hormuz ale na fa tu ta tala ta fo le lo po ai le sa o il mele e fa mai o ya Donald Trump la ko vai
o la ua o le military va le military America kai uma mai ava ama whaakanga mo mai va o mai se mai le Strait of Hormuz a le voi ma ua le pokalam o le vo ka whanga o missiles sa Iran fa mai Iran e kwa pe pelo nga me o le roi po ile ku I po e sa o I va nga le wa le mai tawa o la ua ia le fa inga fo ia Iran la to ia inisi na o tala o la ua nga amata e Iran ia ua la to was fa ia fo ia va ale UAE ia le la ua kali ang fo ila Amerika ia la fo la mai tawa tu se o ka ko kilo pe po fe ko ngale sa o pe a ka ko kan a to tanga ia tu la tu o ko pa pa mai o ia longo ia la o me alna o ia o makwa pupunga nga o na paua le fa le kong o le pupunga ai ge fo ko ai ge fo ko ka ko nge le tulango ele ka ul pensi mar ka ul se fanga ya malo se falleció ko le lenga wa wala mo fo lua fe lua nga o me pupunga ma me po ka fanga ka mana o mana el tan fainga stasio alo Samoa o le te fono le trust le walk without fear charitable trust ole lato fa moi ina ia o ina tamaiti ia onga ina ia a wone fa nga ina mele o le ku I mo coward bunch le tele na o maiola na ista maiti ma fa ina ista maiti ai fa ile mele lei e su yel mele na yo se mele tele mai tawina fo ie pe ama le se laulu se fulu ia secondary students fo ie mai nga maulunga te tonu au kilani South Auckland o le u amataina ona fa nga ina fo ile pol kalame ina ia tama fai fo ile le fasino sino ma fa tonu ia ma popua I fo I au wala e de-escalate o lona winga e ka o fiai a fa pe o le u ia ile fa nga lima po u amata fo yo na nga mai e tele lava la ia me kokia ma au wala e ma fai el tama titi ia ona fa o penga ina ilo na tangata e ngoa mal ko e kalia ku fo I le fa o lima ai pe o awala le leia ina ia mafai ona feo ai o le tumumunga lava ia mafai ona feo ai tama mateine a o lala te mautino o lai saunga le mu ioi so a kongo e nga fo ia ma wasinga self defense o pe o nisi lava fo ina o itu eta o ia o onga nei wa amata ona fa taunu win so o le fa punga fa Britania lo fa nga ina just how to approach a situation calmly file mulele when they are under pressure just responding rather than reacting yes so manaya na tulanga o ina tamiti ya wangi I ko fa nga ia me o kawi le ika ia ma faise fa ngari ma fo le ona fa nices ia tali file mu ole po le tuspa io fata auto ole tali file mu le liu SNI leita Fight ka fa Palestino tai au mai lo fa Palestino so matala mai Samoa nei tai au fo ya uma ia olunga tau au ilunga ia Wawai dunga. Iya, kalau lah ucap dah au. Iya. Yo. Iya. Mau baik tau au. Bunga. Tila ya lu yang Malecino. Ya. Mau papa sua. Iya. Rumah pilih tu mau wang ai rumah. Yo. Iya. Yo. Iya, ada wang ai au apa? Iya. Ese pizzo. Yo. Ya. Nunga malalo. Oh, kalman. Ayo. Yo. Iya. Oh, rumah. Ayo.
se fulu se kone. Ia vai le mana ia. Ia. Kapia ke luma. Malo fa malo losi. Ia, ana vai totono. Ana vai fafo. Ana vai totono le o ke sene. Ana vai fafo. Ia, malo le fa malo losi. Ia manu e tele le ne yasa soifo ia. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Fia fo e toi whaatalo fo ele nei aso fau le tātou o tino tātou mafuta wa fo ele tautua masani usi mai alau whaafonga. O tau lumanga lo whanga solo le tango fiai o le tālo sanga. A le fionga le sui faipule o fale ali litasi, le fionga ato e lupe, maui au tele pou mulinuku o ne semo. O le mai o le wala unga le asfreile o mawai lea na wha o ngā ai, feso o ta inga i lunga upenga ta wha ilangi. O talia i neire tu ina ato ilo ilonga o le tālo sanga, i luma o le wha amsinonga o tālo sanga to ilo, po le wha amsinonga apiri o le wha amsinonga maulunga. O lea ilo ilonga le asile silai i fi naunga wha le tu la fono lo ia. Pētā la whengai le tango fia e lea wha amsinonga, o le mata upu e peo na fina wina e le sui whaipule. O le solus fulu limo le masina nei o me, o wha moe toi wala awai le tālo sanga mo le wha mautuina o tā penanga, o loo mana o mi ai e pei o le wha li liwina lea i le ngana peretania, o wha mtalanga wha tautō, wha peai ma le tu ina atu o wha maumaunga o taurumanga le wha amsinonga o whainga palota, e peo na sāsu e su e ina ai le tangi tau palota. O iei selo ia mai fafo ua tula inei mo le whaipule o whale ali litasi, ma ua lango sua iai, le tama ita ilo ia i Samoa na fina wina le te e le whaipule, a o sue le tangi tau palota. O tau urumanga le whaamsinonga i le asfraile na whaatau teie ni e li whaamsino se to lua, e whaamautu umai fafo, e au fiaile li whaamsino, le fionga ia Justice Harrison. Au whea ngaida le langi le nei teimi matulanga whainga tai le si o le tau o loa tau suau uma pensini. O lewa iei se whina ngalo le tātou malo. E tau fia le toi utuino wa alele ma wa o le sami e a whea Samoa. Ai mai se lava wa alele ma wa o le sami e a whea le atunu ono le fia maua o lea malo si anga. Wa wha iloa le mtanga luenga o tupe le malo taluai nei. O lo lava pea lea o loa mo le wha o ngaina. E peo nā whea i e wa asua u le atunu i masina u tona ai, wha pea se isi wa asua u, o lo wha tūlanga e taunu u le masina fōwa iuni. O le masina le nei o me, o wha mawina le māua lunga ese ai o le tau o lea o loa e le atunu. E peo na o le tau o le sua u kiso e le whata la lima sul sene le lita, pe ni sini tolu ta la lima sul tasi sene le lita, male kalasini, wa whata la lima sene le lita. I le whono matu stala talu na toi taliu i whanua le si ngā ngase, a le teitai o le tātou malo. O whailoa le fionga i le pā le mia, sunga la ulia le malia toa le ua tea polata i waufosi. E le mawhai o na alofia le tūlanga ua iei neire le lulangi le tau o le sua au. Ma a whai ai si i le tau e au mai ai, o le a whapena foi o na si i le tau o le o loa i Samoa. O si le sila i neire malo e toi ilo le tau o le tutongi o pāsese, mo ta vale la iti la pasese ma pasi o lo fe malanga iai lo tato potino ele ai se mele malo in faina fai o le ale tau sa mai fafo ni o tato na ai nga me faina fetu na ile malo tai pela le mele nei o le fo o le au fa inga e maua ni ka peneta sa fai le tapu ia wona to ise va le e to fai le mele o le afe mai nei utu nei e rifio la tu nei. O le ana maua iwa lele te tele luape whaale no mai o nao no mai ai nei afe mai nei rifio le nito e o. E fo iwa aia le na whapea no mai nei to rifio. O le wa ave le pamatalanga i le tātou ofisa o le mtapliti ai. E ta pena se fufuanga aua nito e afe mise valele i nina o na sawa utu. Se fe tātou pensini mo tātou fe malanga ino tātou tangata. A pena foi la tātou va.
Al fa mai le vai le tapenanga mo le tato availability o le tato stock. E tan tato tapena ye. Nei foi na pasier pe par kapenete al sisio manga o le green, orange and red. Le tato te le green le temine le mawal tato so umme. Tato orange lon tato vai le polali sila sang o tato la tala tel siokio mea. Ola me fa ngai le malo si fa fo winna. La me tato te tilo i tulanga masani o tato o fa na tule mo mel tato il sisi le la ma me mo fa pena. Ia e red law. En tato ti tiro lo to nga mela le. O le fo fa tau o le pensini o tanga te fu mo les. O le wingol me mo mu e tau na fai. O le flite le malo. O le tau na matua tipi la lo feo ayuta vale i mele tal fena. E tu la il fo i pensini alu ina ia ma wala le pensini mo le tunu ato. Ia fo tu langa le o le sa utu uma ia ta vale fala poptonga le malo ispam pensini fa foto le malo. O le na il fo fonga ile so fa fo yu mai mena ila lo le pamo le malo. E controla le alu temine nei e utu fa tu mu mata vale temi uma me fa pena. O fo fonga na le fa solo. Awa e le lava tatou te okay le temine nei tulanga o le tatou availability o le stock. Ai tatou te le lopo fei ui ele tau le alu temine ma fufuanga na o lea te tonu o lea whanga solo. O le tulanga o lo tapena ai le sitanga o pasese ma me o le tapena. Ma o lo iai le tulanga ele ngata fo i fasolongo tongi o tangata whenga luenga. A sitanga la pe i mei o pasese o tawale afi ma me o mwape na saro le tauna o atu le sina fauta tia fo siata le na por kalame fai. Langa si ita pensine a fia ia pasi a fia pasese a fia fo. Se finangalo le fionga le li pa le mia, le sunga la audia le mani e toa le watea pola te wafosi, i le feilo inga matu stala. O le ua whaapale ina le tama ita i o whaalangilangi Jan Fualau tui sa lenga Farani, e avea matau sala o le Miss Global Samoa, ma wa amata nei ana tāpenanga mo le tausini o ngai le tauvanga tele sa ili ai, se tausala o le kilope, o le awhaia ia se temo le tausanga nei le atunu o Thailand. I le sefuru tausanga taruai, sa tauwa ai whaalangilangi le sa ili o se tausala o Samoa i New Zealand, i le tausanga le luafe sefuru ma le lua, ma ia ausi ai le tūlanga o le second runner-up. I le tausanga le luafe sefuru whana tauwa foi, i le sa ilingo se tausala o Samoa, ma ia ausia ai le tūlanga o le fourth runner-up. Ma o se tauvanga na malu malo ai fo i le taleni o se tasi, o vaenga tongia o lea tauvanga. Ai le pōle se tōna ina tenei, na whaapale ai e avea ma Miss Global Samoa i se sauninga, sa awai le fionga i le ao le malo ma le masiofo, sui pa le mia ma min star le kāpeneta. O le company telefoni o le Vodafone Samoa o lo avea malangolango au tū, i tā pena ngā whaalangilangi ma le manaia events mo le tauvanga o le Miss Global. O le sauninga i le stona ina whaamuta aloa i ai ma le avea o le tamaitai o Nicolina Tune Agui, ma tausala o le Miss Global Samoa. O iei nei se tasi o unanga fau i Samoa, o le a whao ngā ai au wala o teknolosi whao na ponei, e teu matalai tupe, e whao ngā ai le card. O ta ua lea whainga o le Pack Walex ma le Tic Tac card. O whailoa whalau i tele mai e le whaletube tūtotono o Samoa, lea au nanga fau na ua whaiaila na whaai unga, e talia lea au nanga o na ua mautinoa, e saunga le mū ma ua whaamalia i na fo ia ia ingo tū la whono, a le whaletube tūtotono. O se tautua o whailoa i le whaletube o le malo, a teu iei se leni e mawhaiana tutongi ei pini po isi au nanga manau mia. I se tūlanga whaata i ta i po se trial, o lea ua amata wha ngai o iei lea au nanga fau, e peona sa amata i lea sunga fua le vai aso nei lea sa wha leo me, ma le wha moe maea, i lea so tolu o Februari o le tausanga fau lua o lua fitu. O le wha ngai o ia le teimine o lea tautua, wa wha lia lea wha le tupe i se pepa o wha mtalanga, o lo o mata i tū le lei ina ia muri ta ia ala wha le tū la whono. O le leisene ua wha ngai o ia i le teimine, e le itu ina atu ato ato i le kompani e ana lea au nanga fau, se ia vanga nā ua mai a le iwa masina lo whaatino ai, i se tūlanga o se trial,
po le whātaitai. O le songa fua nei vai aso le sa whao me, na whailo lau tele aia le official commission whai ngā palota, le tusi wha mao nia o le filifilia, o le fionga lau timu ia wele se vā ai, o le sui usu fono o le pā le mene mo le tu malo palota o vai maunga tolu. Ma ua saini ai le ao le fionga i le ao le tātu malo, le fionga tui me le li whano va le toa sua lau vi le lua. O le tui na mai whala wa i tele o le tusi wha mao nia o le filifilia, ua whaia ina ua mai a le whaitaunga aloa ia o le taunu unga, o le whai ngā palota la titi a vai maunga tonu. Tala i ore nei aso, soifua. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a o lapi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasili mai tolu amo. Talo fa taro pokalame ave tavale o malava lo fa fa mai le taro pokalame nei vanga le tau fa foi lo sa malo la vale foi malo le sila malo le o sai fa to foi lunga la wala fa sipisi lunga la wala nei time le tau te masan foi mo le tamai tila onga ya ole tu la lo mal fa mana to taro pokalame fa mo mole ave fa mo mo nei fa na te me ko la wala mo sa ngore mo nei fa na fa sipisi te lo lunga la wala nei vanga le tau lunga yo highways. Hello, is fa lave o mai na waka ko tahi mo le nei vanga le tato li poti manu wala wala. Faz polo call southbound State Highway 20 ala mana ia le sau mai sifo afe mai o mai le highways fuluono le tano Ponchevelia la afe mai le luas fulu. Fa solo mai lava around Mount Rushmore la mana ia pasi mai la wala la papa fele malanga malava le luas fulu a faz polo kala titi la mu mai. Fa wa mai Massey Road on ramp southbound la PCL left flow ade o mai Punu Road on ramp fa solo mai Lemby Drive on ramp Rainbows in malinko le southbound o los fuluanga southbound State Highway 1 poloka ira ne bang o tai how ta tolo malanga tu nei sautanga taulanga Kilani City bound State Highway 1 fa is la PCL ala flow le watu Manukau te Idirangi Our o Istamaki Road on ramp, city bound, Hyde-Brook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie, Penrose, on ramp. Poloka yo vaenga na, around Green Lane, fasola tu ni Market Makilis ab, ya siapa el tauranga kirani le mana ya. Poloka fo yo malanga mai sifo, but full value. Pasi mai oi Green Heights, fasola mai Whenua Pai. Faz poloka ne vanga tai ao, felolo link mas full value full on Westgate, city bound. Royal Road, Lincoln Road, Jara 2, Poloka, Felolo Jara 2, Rose Bank, around Ponchevelia and Western Springs, Poloka, Levang of Time, Tazola Malanga, my Sifo, Angatalanga, Kilani Highways, Full Maliono, North Shore Foy, North, city bound Northern Borderway, Faz Poloka, and Levang of Towns, Pasimailunga, La Papa, Pasoro, Talanga, Kilani, Yangala, Fiona Mai. Ole, Talamaina, Leo, Walla, Malawaka, Kotahi, Sangole, Mufi Malanga, Ingola, Tino, the name for it. Radio Samoa, tasilima ibatulu amo. Radio Samoa, tasilima ibatulu amo. Malova tele tunu ila mai bola fa fonga nei tai mo tai ala vai ngala tamai nei le tala o le tau va vai tu Samoa wa tele vai Samoa lua se fulu mo le tolo ile vela nei vai ngala tai au. So ba winga langi le leo tau Samoa e awa ni so taimi he foi ba ngo Samoa pa o timo ne fo yaso to mau le loso mo balu degrees Celsius mo runga le vela le Samoa le so loso mo fai lona ba lalo. Good morning malosi fo mo ria pa ngal tar pokalame le ngal te runga tatu wala leo FM 106.1 e Samoa fa pena fo ile mai mo on Facebook mari YouTube already Samoa America e mai America Samoa fa pena fo ile tino pele Samoa nei tai hao. Fatalo fa le malo na tunu so savanga o Australia ma lore se fo maria e nei fo tai alfa tel fantasy mai tatu amata mai la mo Canberra fa si maru do teno tai balu olo yai we got tau I Canberra le so da su mata ngo fira la se fu balu mo ngo maru le fa mo wina mo le la mo Canberra e nei fo asa fo tatu o dia fatalo fa le malo le tunu Melbourne ma lore se fo maria e nei taimi ole tai fo se fu tolo il maru do nei vanga le tai ole amata na awa o tau e fo taimi langi le yai se fu balu mo ngo maru le fa mo wina
mo me pone e le nei fo yaso malu la tino ala papa au sini Australia good morning malu se fos fo falo il malu lu le nei vanga le tai au fo wingo de tau fa ma wina mo sini Australia le so sulu matango fiele la le vela fo le alu su fa lo na mo lunga fa ma wina mo le so Brisbane malu se fo ma nei tai aus fo valo il malu le air nei tai mo le tai au fo wingo de tau la pua le tai aus sulu matango fiele la los fitu ma lunga le vela fa ma wina mo Brisbane e le so ja, maar we hebben tu Perth Australia en net maar thuis voor de hele malu lu. Wingo de tau fa mawina la sulu matango fiele la los fu tolu maru le vela fa mawina mo Perth Australia le sol tele na vanga Australia mal tu ile tau fa mawina ele avai tau ne fo e tai phone. Tama ki makoro au kilani no fanga fa langa radio Samoa. Baba tu fa fo le wa mana mai. Ole ai awa le foi mana yo le atata mai langi le nei time of time fu todo le malu lu ele nei vanga o time au mo tanto yo kilani tu ma wingo le tawe awa e pa o timu mama ele tu ma tu ole tau langa yo kilani yangi mari mal sabidi mai matu sa sae ele awa o li los fu no mo ma fana fa ma wina mo o kilani le nei yaso su fa no ma wala lo time pa au liam awa lang de lei el teme pa o timu ni sa vanga o kilani ma ne fo ma fana tai lo su tasi no na mo lunga o vanga yo tu atu fa solo lang de lei la stoffi ma ne fo ma fana lo su tasi fa solo pa o timu la sporele awa lang de lei pa o timu ni sa vanga o kilani la sto nai per fo da sama na so fu va solo mana ya tu Mabonga ho banau tu mai la mai tau nei foi tai me ole tai au no was a foot fit to level tai nei e le tu la e valu a fai nei sia taru tala mai sa mo nei foi tai au fo ole am fai tu fa sala wina mo oi pa tali tu la se fulum bale lua le ole le so mar fit tu po ana nei ole se fa po taru tala mai sa mo e ole tar valu e le tai au na e fa fonga na fu e silfia ia tele o nei vaenga na pe ona lipu mai Samoa ele nei foi tai au fo ia mantua so se o lo tele o tara pokala mo na foi nei mo lunga Facebook ma YouTube o Samoa asa si foi ia pe afa pe misia tata tala mai Samoa le aso male aso ia le lo wasa sa nei lunga Facebook ma YouTube o Samoa no mo mai tara pokala me ia no tu hatu le aso male aso wala fa fonga malau mai mo ia pe ona ia so te tasis fu valu no te le tu la valu se mai mo malau fa fonga fa pongo tata ba fa Samoa nei foi tai au E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. Ua vā i lupe maua. O le upu le nei e maua mai le seu ngā lupe. E vapele tala o le taimi lea, ua le toe asa le seu. Ua na o le tali lava o lupe maua. Ua vā le isi lupe maua i le isi lupe maua. Ua mau lupe le seunga. O upo e whaailoa ai le fia. O na o se tau mawhainga ua whetalia i malo ai le o tō i lalo. Ua whamalo atu i le tātou au i loutou lotonu. Mai tau atu lea ua se fulu talonga, se fulu vo i manu malo. Ua tau nuu ai le muanga ngana le atu nuu ua vā i lupe maua loutou tau mwhai. So se wha moe e i umanuia o na wha pelea. Ua vā i lupe maua le so. Manuia lau wha saunga i le nei aso.
si ufofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Oso. Son, fe o kausinga yau makari ila manga yau lau ka vali fo. Aboi amu uso. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Mo uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau wala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O feet for cover. Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau taavali. Talo falava, o loo wingo o nei mai imisau training. O e mo o mia singaluenga i le customer service, hospitality, bo le avea fo i maleo leo, e mawhai ona fisosoani atu le imisau training. O loo iei la mātou au fisosoani e tai malango ina oe, ma a whai e te anga waa, e mawhai foi ona e a ongai au noa mai se tutongi. Asiasi mai i le imisautraining.co.nz be vala au mai i le ovalu se lau, lua wha tolu walu. O loo lumanai e amata i nei. Sa ili sea o ngā amata e talawhia ngai mo lau whānau witi. Ai mai se I taimita ngata o le soifuanga. O le St. Andrews Christian Preschool e le ai se tutongi. I oe e le ai se tutongi. Mo whānau ma le lua I le 5 tausanga. Ta tala le asonga fua I le aso whareile. Iwa I le tae au anga I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrews Preschool I le oiva, lua fituono wha 5 tolu wha. Lua fituono wha 5 tolu wha. Toa tusi se Fulu Valu Station Road o Tahuku. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Sala paira o bote, te paira tu asibio polu feo te iloat, ela ola au ne au le dono, eole la au e sua maria, eole suka mai silie, o te kua nei e pia I tatanu le pare maria. Stay my darling, toka leo tiele hanoi le ngalo na wani o papilo te manatu ala umasan te le pamata ni tani e topa oe te ala umbele tatasi Security, veo ese momo fiti, se o bolo momo e ma se o fate atrape. Ai si mai se você, e se mobilito si mano vai, veo ne vai a se telefone, sei mai darling to Ini leo tiele nanoe, e nalona wa mia papilo te manatu ala umasani, te le pamata
Abatui alau me ai Pasei e malolo ai Baka koe kodua Ai soi ane te metalai Say my darling toka ai Tini leo tiele nganoi Nenga lo awa mia papia lo Vai vai solo vuoi le teine le mano in etana Ai ui le aute le kia Maula maula te peko a te le sia kisa Fala pena beni mana Say my darling toka oi Tini le o tia le ngaloi Nenga lo awa mia papilo Te mana tu ala umazani Te lei le fama tanika Ito pahoe Ia la upele tatasi
value le la lona taua piati Watuana iatu foi nei le la Pwede sa boys fulima iwa tolo a mo mana tau tuale nei tai on te lua se fulu ma le ono mino tolo o tore tale o le tu la iwa malo whaftai le tenu ila mai mo mala whafonga te tono lo solonga le lei ia me umala nei tai au malu lu wha malo fo nei matua lo sa e te pena nei whanau ma mori la onga e le nei fo tai au fo so lua vasta tasi o le tara bukala masani ma le whaonga le sa o sori whaonga pito to su to whasu o William Sio te le anai vaenga ta ua ma le onga fo lo whasolo na si le fia mo lo na fina ngalo me hauna si fia fo le tino e masil nei vai taimi o tatu el tatu se valinga o le wolona limo ne o masino tu sanga el tatu fo lawa ya fia mai el tatu kana men tano fio le sa so le no fio pito malo se fo mo se fo mo no to vai ya fa per fo no fo lo fat fo to fi sa mal o fo no ngalu en fita ele longo fo il tatu o tunu I tala mai I matala mai o mo le wa fo la to si le fia ya fa talo fat fo tatu o tunu Pei lau whenga wenga le tua, tupu mai e o tātou o tunu u whape fwoi wō mai masang. Ia mālo labaron sai, mālo fwoi whalau nei vai as fōu. Mālo whawtai fwoi, e lau whionga sa usole i le whawano mai o le taimi, ia mo le tāpua kalame sa tātara no, e sa moi nei nawe aso ua vai. Ia le wea te whaale tia mai le, lanto le ema lanto le tai o maruru fo le nei atunu. Tā mata mai sa moa, tile lope na e silifia ma maua le whaunga le by-election na vai maua tolu. Ia, te lau fo ia, te le lo si le fia, wa lava lo fo i si le fia nei vanga ia, me ka por kiki fo i samo. Ia, fo ka mai o no maro mai sui o le na te mo e fa tuto tasi fo ile. Ia, o kai e se fai ka ke fai o pole fo ile le pa ka va ia ku ia I fai nga pa lo kala I king ei. Le o mai I lalo le si fu le si va nga fa fai malo loa. Koe pape alo le a ho ese ai ho kawai I le fuar malo ia ka ika ia a kongo e pe fo le pe ka alo a okupe le kongo ule alu ai pe a koe fai nga pa lo kalaki o ingei I ka komea o se kasinga me fai kio ai kele fai pule le kongo ula kele pe a alu se pa ki ko kasime voilanga e sea iai ia ngisui fo ele e amanga ia pe a fai fesui ia I paki ma le paki ia ka ula ia a kongu wa kale fea ngai ia ile mangma lo mai o le sui ese ko kasi o inga va mangua o le nga sa ngo mai o le finga ngalo o le ko malo e alu ile ilaro le fuar malo ia le uka ko ilongi le o la foi ese fingalo le si va en ari kumalo e manga o diela ia o mei langa orka ko malo se malo e vai le kamao a inga be afa kuskusa ia ko kele o le winga la kakala o ngei me o pa lokalai se va nga wa fai mai el famsing onga la ko wi wa pa u se kasi o se sori kula fongo ia ele se mele le alu kawa ia kia wai I la ro fu ale si pa ki el wa kulo fa pe oi la walu I ele ma wa la fa fa hoi ia o le la wa kali mai de ku malo le e se aro finga ngalo e se ko le mele ia so ia o porque ki la a kamala ko u masang ye ya la ko ya nga fa pe ngi wole bang ai pi de media la ko u Alo va tai matang filo fitting ala wa na tara no su el tanto with some of ima le su le marmano mai su tasi na fionga la ultimo ia wole se va ai o va longo le leila na sa no nga ma na ia la wa o fa tasi de mal mele we sa no ia la fionga pito o le fina ngalo lo no tu malo ia uma le leia le paia inga o ia I le vaenga le a fa pe ola na ta mo mai fa sui tuto tasi o inga la fina ngalo le tu malo ia uma le paia inga le nei ia o tau tu ai pe ina ia pe mana ia wa o fa tasi na mal mele na sa no ia o le a me kusi a le ku malo fa ma o ia ma no fo inga le vaenga nga wa le tu malo na palo tene ia lu tono le o le ko kele o le kumalo le nga mafudi ai la nga mangingo foi lava o ia o le sui ko kasi ia a kongula
o inga ka ke pu e mai fo ima mawaingi manga kulang ko o ka ika fo langa fo wan nge me o le vai nga fa fai Samoa ko inga makamai de makanga la ko ia o le SNDP HRPP ia sau o le Samoa Party o ai si mau paki nga fai o le winga la kala o ke karikonga uia o le wakau seto i parking e le HRPP ma le FAS. Ai li mauku le lava. O le mea e mo mea le o le kuangai na faila o ia i o le kuko kashi. E kai mi lango ai i le kuangai ia e kai mi i songa finga ngalo ma finga ngalo fo i pe asoa lau pule ma le kumalo. Lango ai me o lai fe mai ai i le malo la ko ia. Va o anga i le kuangai ia ma o anga fo inga le kuko kashi. E le fa pe o le apipi i lava i le kuangai pe a fai vai aku e ngoko ele va ale aku you know o i mawai ia sai i le foi makapu ko le kumalo i songa ia fingangalo por ko fa foi mai lem ka upu lem ka ele i o kalkong lao e alwa a fai fo ia le ia who knows i le mai la ko ia pe ke vo yengi si e de fi le chapi o so mai you know o le si fai nga paloka ma popo mai ngi si vai nga ia o melanga ai o le mela bala ko ia o la ka ika popolenga so se kai me fai ai ngi me o by election e ke le kupe a wai a facilida le official fai nga paloka e fia le me o le nga halu ai paloka la ikinge ka ko ia ngi sila e la kiki le miliona a fai by election ia a ole nga foi pa election e ala foi nga fai e fai pule la ko ia pa election i ngai New Zealand pe a fai nga e umango nga sila po se mea e a fai nga ia pe manguia nga ia vai e uia kasire ku malo fai a ala e fa masingo mai le ku lo ke male a pizza fa mo se mai so feelinga lo wa le wa mau e tonu la New Zealand porque ki New Zealand foi le o le ae e mau e le fa fonga man mata wa New Zealand lanto o le van fonga vai e le tete inga ala pandemia tu sina ve mo mo tua Christopher Langson ia mon minister vai fa fo va vasa mare Winston Peters e maria la mo mana sua fa makai sa mo ale fa mai va vasa mare fa mai va vasa mare ia is an open democracy ia wa e la va tu lo si fiel tu la dai lo ma le fa fo mane tu wa akaka no fo ia le makanga e de kula i mai o va vasa o io wo sui pale mia mo le kausanga mane afa kakangola ia o ele ko sui pale mia ile kausanga mane afa mulmuti ia makakango fo o inga ali fo i wingo o la wasai ile ka penganga mo fenga pa de la wadi i ole menge o kapingeka e meka o collective responsibility e finga umalava me ko kongor kapingeka che ivanga lava o mau e ele kasi pe o fairu fa unga pare mea o le mele la kako ai o nga mafairi e mingiska o nga o ka la i mafaali o le fara lava kapingeka lea e koru panki ia o lea la o le fesili o kula i maiva vasa o le mingiska le malo o le ia kui singave paulum kokua po le kula ia ku o le kai o le New Zealand First o le la fa ngumi le ko ingal mengai ai ngo fa longo aku i le fongo le sipo o ma oki la va fa mai o va samanga ia o ia pule i le fainga fa va po le policy vai fa o se saunga e fa ke i le ia ila ko e mala malama ia la me ko kongo le malo mal palmingi awai ele pulele ele mingska vai fafo ele policy ele malo e pulele malo o ele malo o kapingeka be afai o fai ela ko fai a le me foi ninguém o policy vai fafo e o le pandemia la vanga que sequia a o le mingska vai fafo e vakulu fa kuanga ma vakuanga pepa pole ala vai unga manga oi ai ale io e il pandemia e me fainga e venga no ai a fai fo io il pandemia ia nga vakula i so ala pule i mingska
ana mele o iai pe o lua kai ka le malo e ngofo mai le ku e kasi o le ku le malo ai e sele sa nganga le mai e le makai fou le o ku singa ve mo o ku e se mo di sa nganga le va ko inga makua o akala mangemea kwa fulia uso ole wali ali mai o vai di pokela wali e make pole almere ku o la ko kariko fa mai ole o fi ngau ia Winston Peters i ka ngaka le national e o mai lango ngai e sidi aku le veo ngai e makai kai i lo ia ba ia ku singabe on ko foi la le fongo lenga uma ku lenga ko fa ku ele la fo e lo ke lango pe ia ku singabe mo ko o le wo langi ai ngai e ko kongo mau ka fongo nga pa mai ngisi e le ma se singa ka wa o ka nga ko fa ku le la fo e se se fia ka wa e mo e mo nginga malo ele la fo ai le ipalo ka ako ia la ko fa kui por mea o langi ai o le la o pula ia ko vavasa o anga manga fainga e fai o le o ka o ku kanga national o mai lango ngai malanga paki i lo le o fu lango ia election le lau ke le o lango winga wale ia se si ko kongo loko i fale national e ma fainga va ma le kofide kai ka malo so ala winga ilo sirfia la fa ai vango porque ki ala winga fa amtalanga va samane Winston Peters it's an open democracy ule ar ka ngaka ia o vele democracy ole nga ole kofu maka kamala ko kariko o ka ngaka lava ma lo palo ka inga ia ile ko kele so he's looking at the polls ma fa pe mai ai it's an open democracy puler ka ngaka la ko ia o mai lango mai la u ngai loa wa pa le support le kamale o kuisingabe mai le kasi se pau wa pa ai e kele paus mai le ka make a kongo o la ka ko vai aku e alua ila lo paus ar kamalo na ko ia la ngai o kanga kai i ho kong kanga ka mau yo i ole national la kele la inga la ngai kele kanga ka mau ke ma fukai ia o ngaluenga e fai la ko wakala ele o lango ele o fie ia la ko kai ka ide inge ala lo fininga lo fai lo e sui palmia te for the act parties David Seymour ana 6-point plan campaign ai mol fanga palonta to no masina a fia titi lotu pe a fia mai ni so tanto for tu langa le lima to sanga stand down period mo e mai foi vai ona so se fia famo ole kamale o simo ole bo le lango ko yanga ia ai kai me alwa i lunga ole ala o faile ka wanga la ko ia la o ma Winston i kanga la national i kanga pa loka i pa ki ka o right wing parties ole wo solavanga ia le menga malo ai ole ka fainga e avaku fainga sa vai failonga kangaka failonga lang pa la wo ma Winston fai ma so me ngai e aim lava o kangaka pala kangaka fo i va o kangaka pala e au ngo fi pa loka o kangaka enga e au ka pa loka pe mongi lava nga e o foi la wasia pe e au ka pa loka ai o kangaka papalangi la bala ko iere fai le pio por ko fainga fa ko singa asi mo ma le vaenga le o kangaka papalangi ma kangaka la vai e mena ko o le au mau mea ma au fai longa langu e le fie ko kangaka e le fie le o mai o kangaka mai fafo e nga wala ko pupungi sila mola ko o le 6-point policy la ia e kele mea o kele fai kau mai ka roelo ko to pe wo soelo kai ka ku ia e le fai longa langu o mea o ka fa longa ku ia ia ma o winga nga ma sangiel kamalea e le o se winga to okay malo va tai a bito le wa ma wa na filen sai ne free trade deal ma Singapore pe la tu la tu pe ma na yel tu lango swau ia municipal law le ave New Zealand ile atu no ala la we
sila Ia mangkua ko ilang le soa ule mai ya kungo ala pepe ia ran o le soa u ai ka o crude oil le soa u pe palpala ia nga mai la ia kungo u pe o nga ia Singapore la ko la refining le soa u yang fa ka o ku kua e fa mama ma wai le tiso ma wai soa u mo o va lele ma soa u ia ka fa ngai ka ko ka vale per ka wala le o le fenga inga le Renga o le fia mala ba o le pare mea measurement ska kupe. O a ka penganga o ka penga i Singapore e supply a ko e soa u ia ka ko. Ia malela o si e de fenga inga la ko ia. O le me mongi lava o la e fai mai le pare mea la ko ia Singapore. O lava pea le supply la ko ia soa u. Mo le si yongo masinga. E peka yaks. O le lako kala leanga maua kunga ia ingisi o li poki. E kusa lava pe ka kala ia le Strait of Hormuz. Pe a ke iwa waka ungu mele kumfai lava e Amerika na kou ia le ua kumfai ia e wha malosia le amai o waa mai fafo e o i lako ungu mawe suau. Le fo iwa mo saungoa mai ia kai o le amia a Iran na kou ia. O le ua bakule la paka inga o le a lako kom failo e fa papa pomu i va ia Amerika le fa pela escortinga ia mea o lana u famail pale mia a Singapore e ui fo lava pe o le kai me ka kala e le straight le ma sao mai le swa ui kua i le laulanki e le o se mea la ka kala loa alu loa maua supply la ko ia pe o mo mia ka ko e sa mai la ko ia masalo po lesi yongo masinga ia ang kwa ka ko ko pe ao mai le kai me ka kala i onga kwa ka ko ola i se kulanga o fa mama a venga mar ko fo i o ka mau a inga la langi se kulanga le e ala ang ka kalango ia ele i kai o ile kai mi o saunga le mu male maua se kulanga mauki ngoa i le kau o le suifuanga lea roa ia o lea lai kau whaingi sila ia e o si whenga inga lea inga ia maua pēr le supply la kou ia a ka kou mai a Singapore Tawhai o le tūlanga lea pito whamana mole o te lona silfia o kau inge fula kikia o le lopo e sa o le President o Amerika ma o Iran whamai President o Amerika le oa whaonga le military a Amerika fo le te tala mai e waa ia na poloka Iran mai Iran le mse me whapenga o kupu e ala whaka whanga mai mi sa se Iran lato e ala ala o e tau e se le makaukia o le kulanga sa u whaikau i fongo fo ia le e o ako e miskal malo Trump mo ako lumole o komiki ese o le Congress o makwa au kengia mai lava ia le kai fo i le miskal defense e se fo ia winga ia fa ia ku ia o kele mele ka o le misinformation o le mafua mai o le fainga malo ia o le mafai o karikongu la langi i fa upunga a Trump malanga whainga malo. Sa makamaka fo i whonkanga Spangiolo ma whonkanga fo i a Ielopa la kou ia. Po whaasanga kau ma mai lava le ko kele wa kungu ua Ielopa. Anga ia Trump wa le karikonguinga. Ia peila a le kulanga nga. Waka ko le karikonguinga. A le mele kupu fo ia Iran la kou ia. E lua leo ia e sau mai ko kongo la kungu. O le leo ka o fika ma le ampi. Ma le leo le whainga malo o le diplomatic voice le malo. E whoringa mai la, pai ka ke leo ako koa ia wakawai i sili poki la kou ia. E se le ka ia le ambia a Iran. E se fo le ka inga o le whainga malo lava ia ale malo le a Iran. E lua la leo, so o le leo fika. O kwale kia mai ia Amerika. O la ufa mai la kou ia. Ia, ma aila ia kou vaanga pe a whai o mai kau whamarasi o le la mako ka whanga kunga. Ia, a lai sau le leo ia le malo. O la ngau pea ia osi se whenga inga ua mai ia se la kou o mawhainga. O mea ia ka kaunga kilo ia Amerika kua mawhai ai o ngā lako osi si whenga inga fo ele le mori whine mu ai mua lava
o le Strait of Hormuz ia koe fo'i aku ia la kou ia Iran ia awange I pule ai o ngā kakala lona ia ia peila aku langa o le whalarawe fo'i o vaa ma kampangi vaa ma sauli siri poki ngā whai mai o le painka vaa ngei ele o manga o lawa se vaa e ui mai without ia se malienga malo Iran onga Iran e onga mo meo mainga fo'i e pomu ia ua le e ko kongo le sambi o le mea nga most insurance company won't allow ships to go through without permission by the malo onga popole na ia I papa I madi o ka mawhale anga I olo ala ko ia malo matango fie nei vanga ia fafte tele fa solo finanga nei talo fianga pito le lei ia la tele fa to fa o multiple marulu yo ko anga fa savali ole melengo o mawanga I show kama tabai ia mangisi fo yo kama o show ai o mawale me fo ile ia fengale o ifafo kimu malmalu ale exercise le o fo ia show kama le mapu au mapu fo o le ngofo ila lo ngofo makuilunga ngofo ila ngofo kuilunga ngofo ila ngofo kuilunga ala balabanga ia exercise nga ia so umalaba ele pole pe fia ule foi o pe casa música e seki ia la ngofo ila lo kuilunga ngofo ila lo kuilunga o nga exercise nga ia nga langa o meio o vai o fo la fo mai. As you get older, you need your legs to be stronger. I mawhaienga I ku mangofo. O lo fai desi o inga po makoainga. Ele I umianga siba I kongofo la. Mai wale la ba. Ka mawhai lai fai au exercise nga. O le mea la wala nga. Ia lesi mea o ka mawhai vo I show kama. A umala o exercise po le aso. Ia le leide ai, le winga la whakatalanga, o le whaukuanga fo mai. Eat better protein. Fua moa, o le moa, o mea ngā e kausami le lei ai maso makau malosi ai maso kingo. Ia penga ai mea ngā so songo koga houia I le au makukua. A tango fie le lei o le asauti nā ia ua langa wale le u makukua ka mai ki o e whangi mea lo whakinga ua marka koukai mi. Fiu fai ngai ka mai ki so le e vai fa le la o ki nga e fa mo mai la fa ia kama ia to ia manguia la sa kinga ala va tai mania foi la sa tina fa tua ana vat le ia se foi tamanga mar fa sa soli o pito to so to fa su o wonum sil le fo tai phone auto famino jalo to talo le tu la ival proclame manual taro bo samos fo le mai toru amo sa mai mo taro telefon so ka se ule malau pa mal pese o tina ao sa le tina mo la to sa fa beto Mother's Day la sa nei tina Ana fo,
Talani mai atiaro ni sila mo le sota o muri ta fama. O failo David Seymour o inga fatino le party le act. O se tola inga o umio tilo ia le po vai no lu tau morning. Ma ila to o tu ia le fato te va ma le party le New Zealand first. Ita tau no foina le tele atu ni fautu anga le lein. O le au fai tio i longa ia na inga fatino mo fe malanga inga au fiai ma party o i tua ngai. Se lo ia mo fe malanga inga tanga te tomai fa pito ma ta upload tele. E o lava foila na pati fa pa anga de fainga malo. A elo yo ia ia simo ine fa jonga. Mai ta wai oniski o va ai fa to va ai fela fo inga fa por kiki o pe se ata pu e fa solo. Ma o tilo ia o io te fai pule fa longo matali ia tulungo tangata. Mo le fola sia ia inga fa tino e stilio na le mo le tino. Mai e fa tino e tu sa male duas fruasta tangata overstay ni til name. E whaasela wina to tele tuai tangata whainga ruenga I whale aina. Na ilo tangata inisnia mo vaila au whaafo mai e malanga mai ilalo vista o to mai whaapitoa. O vaenga o noa e ngā whaatino le pāti ale acto tātanga ina. E au fiai male tipoti eso tangata so tu la whono ngaonga. I lava pe ole ale talo no nofo ni sila. Mare ono tala whaapopo e tongi le aso e tasio ngā ruenga te tele tangata malanga mai e visa whainga ruenga le tu mau. Ma le lima tau sanga I le maua se benefiti mai le malo mo tangata e maua visa no whamau. O le tai uno le pātia le New Zealand first wa wasta mane Winston Peters. Ta ia tūsi ai lunga o wala o so te inga tele. O le ai inga whaatino le act o se tau mawhainga le lea pe tai. O se tu e le manu iai e leo pā ia I tu uma. Ma ia pautua I nai le act tilo malelei I le teime folai le New Zealand first I se tulanga tonu e iaia na inga whaatino moni ma le mai ai. O le tamata e miri staff e malanga inga Erica Stanford. O I ta o foi o se vaenga e la vela vetele. O mapo e na foi ai e inga whaatino whai whaana nati ale at. Mo le whainga palota e au noa lea ma le lei o na ilo iloina. O sa inia nese whenga inga le vau ni sila ma Singapore ina ia mautino ai. Le wha wau o whaatino inga o loa e peo swa umatau mawhai teime o whaana valave. O wha mautu ina ai ia so se tunu o nei tunu e lua o la wha mal fie te pula o loa e wha o whafoina
ma alo ia ni ngā lulu e so whaatasi i le vave mau tutu na i o company e sa pala i o loa. O le pāre mia, tuisi nave maulo mo tua Christopher Luxon, ma luna soa whaapea ngai Lawrence Wong, ta lulu lima i le mali ngai a October. Ma le li minister whaatau inga Todd McClay, sa ia seinia i Singapore le so nafi. Pāre Luxon, oni mga sina o mawai atu nei o te tātu whiola i se lo langi maale ale. Bena tilo e tangata ni sila i temi umala vai whātu mai ala tu ta vale i pensini po kiso le tonga tā. Ono Singapore e tolu ia tunu e wha mama i le pensini moni sila. O lea maalienga o le liwa le whātu o tuanga i whātinonga moni. Ma le temi nei, o wha ua waile awina mai o le soa o ma le pensini ni sila nei, tona whaari ai, e Luxon. O te mata upo o se isi o maua e a fia de misi le Wellington o mapo i se tā panga mo tangata sa tā o mafa whaatasi te whalaina i Newtown e mate i tuina i ni whailo ilo o le whamai. O tō tolua i nei la tō o mautinoa le a fia de pisi muli nei o le misi la. A ria le mata ngā luenga o le soi fō mālo loina i sila o le mata upo tā i eri so tanga ma le tangata sa ai whaatasi i le whale aina le Mediterranean Food Trattoria and Delhi in Newtown o a fia de misela lesa marivo aprila. Palia leli official for Mail so for Marolina Richard of the Bond. O tangata sa ia fale aina ile a fiafi ma ila tau ile mo fa fasau ina mai ile misela. O fa ona ma faina ona fa ngoina ni aunga. Ia ta wa tangata muli nei wa fia sa ia fa ile me sa ile ngoina le tau tua so for Marolina ma bave ona fa no ko este na ua ye loa e a fia, o se fulu nei ia no whanga o tō sina ia i so tanga ma tō tōlu o i la tō wāwhia ni misela. O sui kom sina tau valea tōlu i neo leo, Chairman McSkimming, o ia tō e tōngia le lima sala utala i so tanga ma lona nofo e pari tōni malo e tōngia la tōngi la whonga. I le taimi o le la maftanga ma te mawhine. Sa mua mo atu wha iloa le tōni sila, o le kom sina o leo Richard Chambers, sa tusi wha alua ia McSkimming, e tā pāina le tō e tōngia o le tupe, ai por tiro lo se si fai unga faia ina ia toi tongi ai sa tu ia la so valu na masina no me io tu ia o toi tongi ni tupe ai o se fam talanga si sa tu ina mai le joni sile la zona na fisa pa le campus o le limsa la utala o mai ane on toi tongi tu ile leo McSkimming se vai nga tupe sa fa singa ina lava McSkimming o le tar sanga mo le tupe le tongi e toi tongi tu ile mai ai le so enga pulenga tu o te fatinonga leo Independent Police Conduct Authority. Sa wha matuina i ana suenga sa whaia whai unga McSkimming. E wala au lista mai tai sa whaisela maftanga wha ungari e la te mafutai ini teimi i le wharitari malo ai tongi leo i le wafis fumleono. O whaalia leo ma i la tue i eto mai whapitoa. Wale na or so ona sao o ta avale whai masao. I le alua i lungo no mero wha aravlave tau ta avale la tu mai nesa whanoi soi fua. Ai o le leango a mio ma winga. I la veino ta vale malile ai ni a onga pata tai faia. I le se furu aso mai le aso lus furu aprila, se furu valu. I ola sa whanu i whaala lava ese tau ta vale su mare wha. E se sa i ringa u whai loai, o le se furu mare ono mare su mare valu i la tu sa maari hiu. Ta tuk mai awala sa loto i se lau kilomite le i tu lao sa tawa e wai ta vale. Tu e le ini papu i pui mo sa ngare mua ta vale. O le nu mera whaale tau sanga ola e whanu i lungo al tele, o mai lava na nga ilunga le tau sanga nei na ilo le tau sanga le wafa mare le furi mai lava i tau ngata atu le tau o le pensini mar suau sta longo ai le fatonu leo mo leo nga ala te tele Inspector Peter McKinney i le porkala mele 9 at tu nuna le Johnny Sila o se mele mfana fatino ina tu tau ngata tele i papu i pui e fatuina i lunga ala te tele mo le saunga le mu i awala uma e sao ai leo ta vali le tunu o le mele nai mana o mi ai avata vale te le atu na mate i tū mara toa i ala tū lava ngā yoi ngai whaia pa pe masi o mianga le mo o mi ai le salau pasene o le tau lai i te mi uman e u lava i le o le sao tele ma po i whaala lava te te siuma ai o le sao e ma tani ai o nei uani ai i na tupus whaala lava mai e tā ua i telefoni wha vai e whaona tā ina i ere ma fau na ngono le vai e po le whaale tonu le vai o le no ponga tong tinga e whao ngai mai la o ngostia mai marijuana po le the Cannabis Clinic. O tapa ina le tele atonia o onga si o miai mai la au cannabis. E tu es wenga o ma wai o lon sima le 5% o tangata ni tinga. E ye kutinunga o lo ye se fa amu tangata whao ngai na nei mai la au. E pe ona whaari ai e le ni o Fisa Sili o Zim Asaher.
Tai longo ile le New Zealand. O le atili tele atu le malama e tau tele. E so nia ile tele atu le o ngase e saonga le mo. Ono Southia ia ineva ila au. Ma le tala noino tau singam tong tinga. Ai ta wai sa paisa la tu sa ili ngona mo le afe o ngase ile tau sanga mo vai. Ma la tu ma wai le on suma linim paseno ila tu sa tali. O lo ia ila lo la tu fa ngona o se fa amu ia ila tu e yeso tanga mo vai la au o kana pisi. Fa alia al taher o vai la au o kana pisi o pela voisi vai la fa fo mai. Ai o le fa amu e tu ma la bona ve ma pa puni Monistio, tangata. I tato talongo mo fa manino le le tama fusu ya David Benavides, ele o mana tu lise fusu anga machai o petaya. Pe a faile stepu do tono fa la tongo fa plenga ale super boxing. O Benavides sa mano le sa ya ke o Peter Ramirez, ne o ta pil fusu anga tama tanga yono. Ma de ai mo champinya ya yo fusu uma tono le WBA, WBC, mo WBO, ele o panga le cruiserweight. Ile mai aiolo na malo ile sa por sia e Benavides ile isere fusu anga kolosfia ile le leina si o miai tunga na ilo sana panga ma eu tuvala a winai se la tawinga marista ma Mexico Canelo Alvarez asa e sitting ai pe asa pe sitting ai o ia pe asa sa luai ya petaya sa te fa saot asa e sitting ai pe asa sa luai o petaya fusu tamrsango fai plenga sufa Ai ta wa ile anu e fusua ile champinha le fa tonga o paipinga o nene o mana na o pulenga fa sala wina la tu fusua ya la fa sala la ar PPC ma le DNCN abita a foi mo se marianga fa tino lo se la fusua bo teia o beteia sa fa se ma fusu ile fa la tonga le sufa ma manu malo ile champinha le panga cruiserweight o singa yuinga sa fa e tele champinha le IBF ile o panga Ina wa mai al fusu anga sa por o petaya e te fusi a Benavides a Paulona o te fale tonu o nei tere se la velave o nole es o ala fatala lau e fatala la wai fusu anga fala tonga o me lua wa fai loa kala politi al Brisbane Broncos o le lato wingi marasiu to Samoa Dane Marina e fa ono lusino na vai pana fa pele fai esta o tonga fana tinati le vave ala star in fact with a vasto Ina mai au le talonga mata ina sa fai ina le Broncos i le Sydney Roosters i le Astonine. Li puti ai o Marina sa osu se patu por Cork i le masolo na vai tau mutau i le teimi o le afa mua le talonga le Malae a le Alliance Stadium. Ai tu e te liu i le Malae mo le suma le 5 minuti e mulimuliani o le talonga. Ina o sau fafo i a Josiah Karapani. Ina se a fianga tupu ai. Ai o le teimi mulimuliani. Sa tili mafati ai le tau le lusu tau sanga i se aunga. Mana nati atu ai loa le whalemai o le Royal Alfred Hospital mo se tau tonga. O le ofisa fo mai sino le kalapa o le Broncos Matt Hislop. Ai whaamatala ina i le ato ranapi i te la sanga sa te ai. I le mai ai o le ta'longa ua mafo i ona whaamalo lo le sio to sa mo mustaimi e le o mautinoa. Whaare Hislop sa fula le vai o Marina i temi sa te o i te liwa le whanitani malo i le mai ai o le ta'longa e le taina sfulu le po. Ai kiria e whaamai alana mea ai malo e moe. Ai no toi ar ia e siaki afo le tasil va veo ma ye loi nai o lona o nga vai o fufula tele mana nati atu ai lo le fa mai ma fa ia fa nati ai se tautonga o se fai unga sa tena ia lo fangi na o le tau le scosa le peti ai mo mintinga la kapia o pleki pepe por baby blacks ani sila le tamra sanga mori por ranyo o la kapia lalo o le luas futel sanga ia Afrika Saute O le baby blacks a fai ina ya Argentina lus fu lima su fitu i Port Elizabeth i le Seranafi. Ma le mo fai ona ta mau se tonga le ponesi e mo fai ona fa a wau le pui pui ngore lato champini. O Afrika i sauti sa lato sasaina i Australia le stonai ma se e tuani tūlanga mua le fasalongo au i se fulu tonga ma mawai. Ma o le ata alo nema New Zealand le ta alonga le song fuwa le vaspo. Se ta alonga le este winga ya New Zealand a wau le ua fafo ma le tuanga champini. O le no winga. O Afrika Saute ua mai alama na malo le por champino no langi ai te tasi le talong o toi tala na ne yaso mai ateroa mau o le lotu mau lalo mau foi so wa fia ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso au kilani Saute o sa ili se Samoa o e malo ai o le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moi moi. O tele ta vale matango fie filfili mai ai,
Tele le fisoasoani o lau whainga luenga mo oi, mo se taavale talafia ngai, sumai i le 5 Grey South Road i nei Manukau. Asias fo i le upenga tawhailangi enterprisecast.co.nz, pe wala au mai i le oval selau, 5 lua tolufa. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. E tutu wa e lana whanau, ma lātou ta ua o ia o le manuia. E vi ia fo i o ia e lana tani. Lo o tina, whaafetai lo alofa wha maoni. Lo le tu la foa i o i mātou le whanau. Lo le whaalongolongo ti ngā i le tau singau i mātou. O fua i o lo alofa, ua mātou sele ina ma le manuia. Ua lata mai le asa whaapitoa tina, o lo wavanole nei e te awa lofa i a mama. I se tusi. O le tauwanga a le Radio Samoa mo le Mother's Day o le Native Sanga. O le Dear Mama. Paisa u tusi i a mama. Po e mailau video i lunga o le TikTok. O le page o le Radio Samoa ua mai e tāpena i le pese whaunga. Po e mailau video. A o e whaitauina lau tusi. Tu uai maniata o mama i lau background. O le atapunia le tauwanga i le asofito me i le sefunu o le tai au. O na whaatino leo le sei i le afa le sefulu lua i le asofito lava o me. Moni si whamtalanga, rili mai i le tatau officer. Lua ono lua, tasi 5 lua ono lua tasi 5 pe whaonga mai le messenger a le Radio Samoa. Ia manuia tele le asutau tina. Mai le pulenga ma le awhainga duenga a le Radio Samoa. O e fufu e whaatau ese lo fale. E te manao i stangata e whaanongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama i launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Au kilani wa esa au ni. A fio mai loa le Harrison's MZ i o Tahohu. Le fale ofu polenisia pito i sili o na tele ai la e moa liil, te mai ta e mawhanau. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa ma Sylvania e maua o mai ile no whanga e tasi. A fio mai ma whailo mai le Harrison's 20 e toa si ai le 20% mai o loa ufa pa uina. I oe, ta o mai le Harrison's 20 ma surfe ai le 20%. Le Harrison's NZ i le 23 Hall Avenue o Tahogu e te le fiamsia. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. Anga o le whaitaanga, o lau tūle lau polpotora nei tae au whaitawina, ma le tusi o whata oto lona mta upu e 5. Lo watali ie, ia e whalongo mai i lo poto, ia wai mai o talinga i lo whautauta. Ia e tausiusi le mawhawhau, ma ia leo ina le poto i au lo ngutu. A wai whaasesina i fomeli ai lo ngutu o le whawhine ese. Olo na ngutu fo i sili ona mole e le suau. Ai muli ane wa ona i e pei o le laena. E mama ai o i e pei o le pelu u whaatau ma ai ona i tu. E o i fona vai le oti. E taunu uatu ona la sanga i se oli. Ina ne e mawhawhau le ala o le ola. O le ofisea i ai ona ala. Te le mawhai ona eiloa.
o le nei le whanau e. Iau tau whanongo mai an te au. Au fo nei alo e se o tau I upu alo ngutu. Ia tau mamaolo wala I an te ia. Au a fo ia te whana tanata e le whaito toa alo na whale. Ina nei e a watu lo matango fie nisi. Mau tau sanga I le usawa. Ina nei mali lia tangata ese I au oloa. Ne iai fo I mea na e tinga I le whale o tangata ese. Ona e o iai lea I ona po amuli. Pe a wha mo tialo tino oma. Mai wha peane sa tele na walo ino o ina. Ma ua te atu e lo loto le awa inga. Na ule wha longo fo I upu a e na awa mai an te au. Ma ua le wa I atu o te linga I o o. Toi lava, wa atoa me leanga wa o iai. O I luma lava o le wha apole patonga. Marasa o whainga. Ia e no mai ai lo lava vai lepa. Ma vai e tafe mai ai lo lava vai eli. Ia whaasala lau solo vai puna mau vai tafe malai. Ia whai mo oe ia vai. Na oe lava ai awal whaatasi ma oe tangata ese. Ia manuia lo vai puna. Mai e fie la wavana whaia oe tau le lea. Ia pei o le aila pele o ia ma le oti o le vao e matangofi. Ia malie oe I ona susu ia so uma. Awale au noa, ona e matua fia I lo walofa I ante ia. Lo watale ie, pese hafo I le mea te fia I il fafine ese. Ma e fusil fata al fafine ese. Awa o lo I luma o fofonga o le li I o ala o tangata. Na te fuatia fo I o nala uma. O ana mi o le anga e maua I lava le wangasala. O maya o ana ngasala e tau fia I o ia. E oti lava o ia a o le ia o ina. O le tele o na valea. E se ai. O ia. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai I ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasi atua I ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa I a linga Philip Fusi linga, to ia wha pō linga, to ngia si ulavea, pe susu mai I le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele. Se maua o te lei mua I vaaia Na halai o na o wala au le li E ui wana o se taimi Yesu tali alap te talo Fa mole mo o mana o mi o Nisi taimi te a e ai maunga O nisi taimi e so le vasa O nisi taimi e te ui le toafa Ia ola lo uanganga E malo si lo alofa Bea o mai leleanga O nisi taimi te a e ai maunga Ia ola lo uanganga Se io wala A o te tau tino nei A o to atuli O a ule nei
Yesu wetani ya mai Onisi time itea e ai mauna Onisi time i sole basa Onisi time itea uile toafa Ia hola lo uanganga E malo si lo ualofa E o mai leleanga Onisita mi itea e ai maunga Time itea e ai maunga Ia ola lo uanganga Unisi time itea e ai maunga Unisi time iso Ale harvesters male pese o nisi taimi e maunga e o le atamani nona o le soifuanga ma le savaringa o lo tātou whai nei o le taimi ua e le maunga o le taimi ua ifo le vanu o le taimi ua kaunga kāne sua au o le taimi ua le mautonu ai ma e whamanatu i ante oe ma uma tātou uma po alawa suia inga o le olanga o lo whengai ma tātou. Le aia se mea tasi a e mawhaina whaate se ina o e ma o mai le rofo le atua. E ala ia Isu. Ia whaina ngā me e kua kui ngā mawhana whana le le iei no loto le nei tai au marurua tātou. Ia ia solua le nei. Pero masani ai tātou fsota inga mana sua le tātou Radio Samoa i Amerika. Asunga a kena i ono o lo o ia talam whamanino le tele molo tupu tono le malo tele o Amerika. Ia tono tele o maramlau foi o le si le fia, whapena foi au nisi taimi. So san merisunga a kena i ono talam wha manino wha lau tele mo tātou. Ia pe ona ia sulu o vaste. Tasi ia, suma il tāma programa nei tālo sunga ken, malo sifo mo neo so. Malo sifo mo nuia, vatai fo i le tautua, to vai, i le maru le tinua, ma se po ia le tātou au whingaruanga. Ale Litio Samoa ia tilani pa pena fo e tatu pa anga i Pasifika. Ya mo pena avile inga i tātou ni tātou kaola i tua o ia me ko i me yaso ka turo watko i le ainga ka tenei taulang pa taulang na fio le tinu ni se lava ia tapo no malu tamam na ma ki tua wa fo i se lumnai. So tunnel tanto ni tu sa tu mai na se Amerika wa ko so si le pie no lo tu a fie Samoa. Dem Samoa no te ua me te le ko i le so pelle o tanto o tinu.
ya ai malo pa te po I te tua te vai I ni ko tau malo fa te la sunga ke rai ono malo foi fa te to mai le ta tu ngor wenga le va yaso mo le va yaso e lua nai vaeng pem fa nafso so ni mai o lo lipoti o lo o mai nei le media o le o lo fa fonga ia I nei tu langi mo fa longo I ai fa mai wo le o tala mai va ai le Strait of Hormuz ina ua o mon fa tonu e Donald Trump le military americano ia I vanga le tai mo mai va mat tala mai o tala fia te lo sa fa te ia fo le langi a to le si tu o le story fa mai Iran e le mase me fa pena o lo tupu o la ta fia la to va ya ta vanga mo mo na o vanga lo na duo na sa fia ngo ta tu tanga sa mo fo nei fa unga Supreme Court I me nei o voting rights I tono America fa mo mo pe fa na so mai ke nei vanga na ma lo te vai ti no fo I no atu la fo I le loto ma le fefele ma le ata mai fo I tu langa I lau susu ngai ta upu te vai vai se tas ele tau se no tu fo I ya o no so ai ya manel da pu o le mele tu punei I le Strait of Hormuz ya o le ua saul tulanga o le utapumia o le blockade e Iran e le vanga po ile na le dua sultasi le bao o no uia le vapito le TTP o le ava tele le o blockade o lo tu wai ba tau alina tete America no fa le blockade o Iran watu malina chete paila to blockade poloka tu pitole ya wa sauda famtala po el presidente ala na poloka no fa santo I mai so se pa ala si ba na ba alina chete America ala ta mai o po Iran ya ba so se tu wa si bang na wato ya ti ala to de 1 million ta la pa ona sa mai ya I po ba wa ta fanda ma pa umatia mamu Iran ya la to drones ya ma me pole me tu nei ina ya so ele tu la fondo di Manchester America fa pe a lo le sono o lo sulta usando lo ye se o spa ina po se tu la ko ile lo so fa va nga awal malo ila lo le fa tununga al presidente watau ona mai tunu kongresi ia sebab talanga mai tau lo leo ona fa uma ia lo fa inalia wa na le kongresi na fa na tu fa tu watu ia I galo tu la fo meta o declaration of war na o kongresi fa na tu fa ia na fu na fa tu la fo no ia fa pe on no president bolle ba tu na ia lima su won su ta sana wotea ona popole ia kongresi te ko sa presidente fo ile pule kitumia ia ona fai alo na yeta wa ai o mana na ole ki chita ia melana ia la wa foi mai ia presidente ile congress ole wa umal tau ia au mele ia ile vai tanga ile umal tau ole la vai fai ia poloka ia awai umalol tau a sibiela lo no sultas ia yaso dua masin ona fa sa lo le ilalo tu la fono le luni ona te fa se tau na mai ton tu mai ton presidente is a pili and for ona declare pe fa la wilo le congresi o mo se tau alo na fo pe fa ona ta ofi ele congresi ele tau no winga te tau na fa a sa tu congresi ona ta fia lo leo na te fa se tau pe me na le wa ma te on tau o mai wan pai e fam talangal na le faina tusi al tawa itono congress ya pa ya faitu e va pena pe me o mal tawa le la bai o ya ba tawa America I meio no la ba fai tawa o al tawa po ia le pa pe fai so algo o le si malo lo ya te fai fo lo
tulanga la fa bena ka vai le o tipu nei mai o me po ia fa pe mai president ia po Iran o le la le tala no fa pe ta po nei lo ni si on nei o si po tai ni fa mai president o le tala no ia Iran ala ve fa mai Iran ni e le ia me se ma tu tala no ia no e tanga tale pe ia aman to ho ida ata tu fika po i telan pe yon tatu lola ia po tanga tale pe nei pe sama tani na pelo Iran pe o masani na petero el mato president yo fika maile o el polala experience yo warlang po ai tanga tema masani na petero yo na fika le ye tanga tale pero nei awa we are telling na po ile mate tu longo ta o tal no ia pe senta o ile fa ia tu langa ya ai ya fo ia se president po ia alina tete amubika wa alu fa fe se tu fa pen fa mato pomuina to tu eto e fo ia so la e taimi na leo o ne le tu io mena le tu pune pero o tau ngata miti me e fai nei e fa pinga tau o le na te malusi ya ona ana meta o mamao ia ma pomu ma atomika ma nuclear e fo si eu também deixei a ponga por lá e tu lo na voting rights me tu pune no man tango fia o manino foi nei vai ngai a ta wa tu le sita ta u fa mo mole ni ole basolente nei na mai se pai un ala no tele no ta pu ye te vai ona ya pie ta tu tanga e so se ta u pu la vai tu langa ya pie le malo o 1 milion na me tu pu le tu nei i vai a suma ai me ma sin fo tau ba ia tu ma tau lui lo fa pe o me e di fa ia i so fo ngole tu tanga samo mal masalan ni na mai se fa i me kam sin si le ni na te America US Supreme Court fa le ngai nei te lu pui na ya tau le fa tu mai la voting rights o le tau sana te si va no lima al palo tala le al fam sin si le e to no la to na te ai tolu e na ilisi tu famsino sigi la o lo ye nei tonu unity because it's a total liberal judges I ono famsino that were conservative but ta fo fam talam ta upui o na la lave ai e ma fully ia pe ta uni o liberal pe palota il liberal la il democrat ai pe the palota conservatives this is just generalizations ni le tu le Republican ya ora no winga la te lo fa inga i ta upui le pa u la va fa ta tonga le lo la langu i fam sin el fa inga la fam sin no ste Louisiana le sa fa ye nei fam sin fa le ngai nei tu sin no tua oi pe ta upui ta no el va sin ten nei gerrymandering ma wai la va no tanga tu le dem fa pule le o pa lo ta le to no fam sin no ele ta ona tu si tua oi pa so ni tanga talan le fa yung isu singa fam sinonga ye le sa ye ba na to le o tama tai de la disen e pa pe o le au tau sanga ma tu pulanga ya mi le piang o fa yung ne tu so fam tang mo fa tanga e fam sinonga si e le pa lo tele nei ma se la bastette ye so le mu ta u le ma se ne e pu le e pu republic e ma fai e una tu situa au e fa wa we tana te pa o tu singala fam sino le ko ma sin fam sino nga fam sino sunga ya ali na wa fam sino le to limba le to le la te pa pe e te tau o na ye tu singa ia ele tau na fa au so se tu la do le po uli po tana te pa e man tu po na la fa tu la fono ne ina ia po ia ile se lau te usano no por lo que tanga tauni tanga talan lalo i tu la pono nei ia ona o tu singala io tua o ke pe con chile fia no le ta tu no for la ele tu si ele tua o nei le tu si tanga taia e va ia i fono kai tu la pono tu nei a steteni ia o alto tele la volta na parlo ya e pa lo tala va na tai yo la tu tana ya man tu foi o to tele tana tu blacks for African Americans o tele tana tai
e tele ina palota i o tātou a ia ma me tau ma mo o mia tangata Samoa. Knowing we have mutual interests. Ono tangata nei tali kusao la tu soifuanga ma socio-economic standards ma lifestyle. So knowing tele ina palota tangata ia i o tātou mo o mia tangata Samoa. Mai whainga tā fo e ona manino ne mta uputa vai ona le malo si te leo company TV o lo mata ai conservatives media. Lo mata ai to te leo malo tumu o leo lo tala no ai. O le tala no le leifa manino tangata le afianga o tula fono ne o la tangata. A o tala no fa politiki mata upu. Na o mai leo la tumu fa politiki. O sabe o mta upu me, onda le manino ile. Na sina e mane foi pato tala no ile I tal fa sorpito tu la fono ne voting rights America tu la fono il paziente si vono lì ne eta mo fa ia fo ia fa nga landu ma fa nga tangata papa e lo pulia la tu nei o le tele istete le ta o Southern States o United States of America na asai tele mbele o fa nga landu ko ia to ma fiti po na fai fa fefe mata fi mai tanga talanu e palota ile foi vai tani o tonai na fai foi o pokala me foi lani na fa fo ninga kui ia ta tau tanga tai palota a tonga fiti na fa o fa ITT e tanga tau ni tanga talanu e o palota ma ui foi pokala me e lea a fia tele tanga ta fa na tanga tau ni tanga talanu e a fia o tanga ta fa na luenga malo o la tau le fa tau ia ni tu la fono ma tu tele tanga fa ka ta inga tu la fono se lina te America na fa tu la fono te all tax no wingo ki tongi mo mo la fonga on ma fa ile on e parla o tanga a via le tele tu la fono ni tanga ma tipa ma tele tanga ile la volta ma ai ia ile la fonga o le simes tu la fono sa ia ne te literacy test ta fai tu la fono su mo mai lo su nga pe te si le fia ma fai tau ma la ma tu la fono tele tu la fono fa vai United States of America to tele tanga talanu ana tanga tele ma fai ona o ia o ha pia ni ta upulia le si ta upulia ma se ni ta no ina ta o intimidation to tele leo e la tu tele o ia no fanga ia o lo fai pa ya ma tu fo to tele tanga tele na vai tu fitu tama leo te na leo la e tal e dal mata pu fu metal grandfather's class di tono stette ni sama se ni no fai na fa tu la fono ai metanga te va per e tele ta uia tu la fono nei po su ena ni pa fai na palo tu a ni tengo te no mi mal to tele tanga na palo tanga pa le si va na fo e na whaonga me tau gerrymandering pesa ta welta sanga le investment le si va no tanga tu pui challenge so no tanga tai e pito to tele e to tonu o nuna te o lo i tonu o fal pui tanga talan no mi ngol to tele tanga te fa sound pa tanga talan ma le si la le va nga volta wa ma tenia no va e tu ia foi I lunga I pena te whai lange tal no ina ia ai mani e fol tam natu meta voter ID laws o le ta upula le se I panti mai ono le manino tele ona fa manino tanga le si le tanga fiti e pe o foni na mai se tu bla fono e tau mai le mo panta ai o le tele tanga ta mautu o la tu pepa o so fa na uma ID tanga ta papai o le tele tanga ta mativa po tanga ta le la volta mo ai o le lo uma pepa o so fa na o le telefone tanga ta le la volta ma ai e se o solo ele no foi se vale tas o ina foi ma se ni no le lo pepa fa na uma ID o su enga foi la o pepa fa na uma pepa ni fa ma ni ai lo tanga ta po ID e fa inga ta mai ta mata ma e fa ni ta fo na mo mai de malo pa fa le si se o ID ya ai a fa yo le lo ono lo fe al solo por el nomadic lifestyle so to tele tanga ta po ile la volta mai na e su fa o di tanto ma singa o ina po tele ina na le lo ite tanto ma singa tanto po ya o si tu la mo fa la fa po se to tele tanga ta po ile la volta mai na no fo fa le
masani na afia mo fa la pa ko se longa mapa o i te le loi pe lo no minga o le tu la fo le tu langa mai te tau le mo tanga tau ai wan o fa si sila tanga tai le tango lima o le mafa na pa ai pa lo tanga tai no tu na mea ia mai ai mate mai fo i po tanga ta e mau tu ma mo me le tu le nei ana si le fia lo le la fianga i fa tanga ta e la fi tu o tu na fon risim ta o tu nga se le democrat ma le republican e fi na le republican e tau uma tanga ta o na ye IDs ma tau o te fa o ma IDs tanga ta pa ai fi na le democrat e tau o na tu se tem ungi tanga ta e le la volo la tu ta ma ainga e te pena ma su e ia la tu ID ai le o fatto pe la o mele tu punei ma fatto tanga ta e ma la tu ID no fango pana o lo fi na ko la republican e te tau on tu sale mo le pe pa pana ma le tu si for lau ma le license e ta vale driver's license e tau ona o mai o no winga o le tele sa mo o lo ifafo o no winga e fa fo mal ma fa le tu na tu la fono le o alto te tangata ese ingo pepo o asupana ese le sua fa lo y el temine o no winga le si fo mita pu lo y e mana tu a fa po posta mai ta i lo na to ona sui lo na fa last names o no winga lu ta mai tai pai pe pum lo na pe fa na u a su a tu na IT lo na tis pa la ese pai u ale ma fai ona pa la no winga ele se na lu na fa ele li le tan a pisil pa fine su e ma ti tomi fi su e mai pe pa ma de lo tanga o istana tai o lava i pa lo tai i ma lava pe pa fa ye pa mani ya o mta upuni na ma ta mai lava te si val fitu o le pa si o tu la fono ne al fa ilonga lano tanata lea lei ona mo mia tu la kono ne le 15 amendments ole tasibo no lima la e pa mana tu mana tu le pasi e metal voting rights act ole tu will make tu la kono in pasi o no mana se pa ilonga lano tanata istete sakte e la vai na leva na pasi e 15 amendments ai fa sa ono to tele la to malo si tele tu la ngalo fa ilonga lano yeah, my for me tau populeta in addition infringements for masa niyo fight to au le tele tau ma ole for na fatu el officer federally eva ia officer pala teneta oversight ma se la city safety le ta o se mumu le pu le republican no state ia ele ma lo rol fa ma itel tu la fono tau fia ma itanga talan para what passes the voting rights is the Sivo no lima na mawa e si tango nung laro tantalan na restaurant but pala tayo may lamalani by 10 minutes le sila ba nga tao e afi ko yo tatu tangat maule pharmacy po ito tele le ba nga on ta upuani o le voting rights act o le Sivo no lima ba to po ifa pitai to tele tangat tao sa ratu tu bua fo ele nei matau tava ia na tu pokame na se on right for thing ma no fa tera so ke mo tanto pokame nei aso ma no ia fai vol nei aso lo tanto o dia na lo fa tela ia ko su kursala ale mi ku ya on ia na ko na bangali se leo au mo temi nei se ko tara flava o David Tuale nei o lo e fa fonga mai pe le Radio Samoa tasilima i vatolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Soul,
Amo Radio Samoa. Ashik Homes Limited. Wala taimi mua moala nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafso tai mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ile aso mo se tae au manuia. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Na boi amu uso. Bye. O le Enterprise Motor Group man ka. Mo uso ia kaya wangi. Le yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akure a fia o show lau ka mai lunga lau wala. Pa o koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe for cover. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vili le over se lau lima o rua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta'avali. It's easy for Life Admin to slip down the list. So, we're politely interrupting this show to remind you that winter immunizations, including flu, are available now. Let's get them sorted at bookmyvaccine.nz or ask your healthcare provider. Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa moina. La to te fa fofa tal no ango unifo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ona tutong yai lau tong fitinga. A fio mai loa ile 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu ono onu fa. Lua fitu ono onu fa. Mo le Shine Dental. E ia inga fa pito. Tau bora mai Samoas for lima Eva tolu a mo ina ua toi fitu minuto lo tau de tā leo le July se fulu. O le toi whaasala wina o tātu tala fau. Mai sunga se uri malau pia tātu se furu le tai on nei. Ona so ai lea ma se whakaponga nei fwoi tai ao le tātu po kalame toi te pai le a inga le tina Paul Faltua ia e ti fui maura McCarthy puna masani ai. Ia so loa vai aste. Tasi o nisi nao tātu po kalame o mana iatu le tautua mo Adwede Samoa nei fwoi aso mare manatu. Maru ia le tai ao le lofa maranga le lei o le tātu matai le langi. Nai whawhiwhianga, whaasol solo mari e fwoi le koko Samoa o le tai ao. Eba.
i le roto le i mo alu o se fili sana prima i tino i le pongisa ua mamae ai le anofa o se fili sana prima i tino i le pongisa ua mamae ai le anofa Mano ano ai maloi mata wala e tan mai pano ano ia puna e me ale ano pai no tava makusi ai tanua ia puna e me ale ano pai no tava Makusi ai tanua Pula la no tu sunatia uma paupana Ole alo famo o ele uma Pula la no tu sunatia uma paupana Ole alo famo o ele uma e para matara umai o no ano tana Divisina sapa alila nilo mo se patasina Ole alo patia pai aina Divisina sapa alila nilo mo se patasina Ole alo patia pai aina Ano ano ai maloi mata wala e tan wai fano ano ia puna te peale ano pai no tala papusi ai tala ia puna te peale ano pai no tala Mapusi ai tanua
lava o le siufonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Tala ni mai atero ni sila mo le so tae amuri e tarwhawa. O whaeloi David Seymour o a inga whaatino le party le act o se taula inga ua umio tilo i aere po e vaina lu i tau moni. Ma i la tau o tua ia le whaatau te vā ma le party le New Zealand first. I te tau anō whaina le tele atu ni whautuanga le lein. O le au whae tio i longa i ana inga whaatino mo whemalanga inga e au fiai ma party